الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما على بقية الله في الأرضين ورحمة الله ومغفرته على المتمسكين بولايتهم ومحبيهم سيما الحاضرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ماہ مبارک رمضان یُس اَسہِ نِش درٛاو تَمہِ پتہٕ یہِ گۄڈنیُک جُمعہ تہٕ دوٚیِم مُسلمان اُمتس منٛز اجتماع بعد از نٮ۪مازِ عیٖد فطر یتھ منٛز ضروٗری چھُ کہِ اِنسان ییٚمہِ اکھ رٮ۪تھ روزٕدٲری منٛز پرہیزگٲری منٛز عبادتن منٛز گُزورمُت آسہِ یِمن اجتماعن منٛز تہٕ خصوٗصن یُس یہِ گۄڈنیُک جُمعہ بعد از ماہِ مُبارک رمضان یِوان چھُ اتھ منٛز کرِ غور کہِ یُس یہِ رٮ۪تھ کوٚڑُن آیا تہِ کوٚرا أمۍ حٲصِل یہِ امیُک مقصد اوس چوٗنٛکہِ روزٕ چھِ أسۍ خۄداوندِ مُتعال سٕنٛدِ خٲطرٕ دران نِیت تہِ چھُس خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کران یہِ چھُ سُہ اکھ عبادتھا کہِ ظٲہِرن چھنہٕ یہِ کٲنٛسہِ یِوان اتھِ یہِ چھِ تٔمِس فردس پتہ امِچ سختی امیُک لذت کیاہ چھُ یُس اکھ نفر صبح پٮ۪ٹھ شام تام اِمساق کران چھُ غذا کھٮ۪نہٕ نِش تریش چٮ۪نہٕ نِش یا تِم کامہِ انجام دِنہٕ نِش یِم یِمن روزن اثر واتناوان چھِ اما یِم روزٕ یِم خۄداوندِ مُتعالن اسہِ پٮ۪ٹھ فرض کرِ یِم چھِ قرآنِ کریٖمس منٛز خۄداوندِ مُتعال یِمن روزن ہُنٛد فلسفہٕ بیان کران کہِ یِم تُہۍ روزٕ دران چھِو پتہٕ گٔژھِو تُہۍ پانس حساب کرٕنۍ کہِ آیا تُہۍ آیوا اتھ ضُمرس منٛز کِنہٕ وُنہِ چھِ کٲم کینٛہہ کرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ اتھ ضُمرس منٛز یِمو کُتِبہ علیکُمُ الصِیام تۄہہِ پٮ۪ٹھ آیہِ فرض کرنہٕ روز یِتھ کٔنۍ اسہِ پانس پتہ چھِ کما کُتِبہ علی الذیٖنَ مِن قبلِکُم تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ تُہۍ برونٛٹھ یِم ٲسۍ تِمن پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ یِم روزٕ یِتھٕے کٔنۍ فرض لعلکُم تتقوٗن یعنی نچوڑ تہٕ فلسفہٕ تہٕ ما حصل یِمن روزن ہُنٛد چھُ سُہ چھُ تقوا یعنی یِمن جُمعن منٛز یُس قولِ امیٖر المؤمنیٖن علیہ الصلاتُ وسلام چھُ تہٕ أیِمَے جُمعہ پننٮ۪ن خۄطبن منٛز یہِ تاکیٖد کران چھِ کہِ اتقوا اللہ تہٕ امیٖر المؤمنیٖن علیہ الصلاتُ وسلام پننٮ۪ن تمام خۄطبن منٛز تہٕ خصوٗصن تِمن خۄطبن منٛز یِم جُمعہ دۄہ فرمٲمٕتۍ چھِنۍ تِمن منٛز یہِ سُفٲرِش کران تقواہٕچ تہٕ خۄداوندِ مُتعال چھِ ونان یِمن روزن ہُنٛد یُس تۄہہِ نٔتیٖجہٕ تہٕ یُس تۄہہِ پھل میلیو سُہ چھُ یِہوے تقوا یعنی پنُن نفس بچاوُن تقوا یعنی پنُن نفس بچاوُن شرعی یۄس تعریٖف تقوا چھِ سۄ چھِ یِہوے اگر أسۍ وٕچھو عموٗمی زبانہِ منٛز یِم عربی زبانہٕ وٲلۍ چھِ تِم چھِ اتھ ونان پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزٕ نِش کانٛہہ چیٖز بچاوُن یُس تتھ چیٖزس زرٮ۪ر واتناوان آسہِ بحثیتہِ انسان مےٚ چھُ بدن مےٚ چھُ جسم خۄداوندِ مُتعالن دیُتمُت یہِ جسم ییٚمہِ سۭتۍ تہِ مُشکلس منٛز پیٚیہِ ییٚمہِ سۭتۍ تہِ اتھ زرٮ۪ر واتنایہِ تِمو چیٖزو نِش بچاون بہٕ تتھ چھِ ونان تقوا یعنی اگر کانٛہہ کُنہِ تتھ جایہِ گژھنس نِش پرہیز کران چھُ یتھ جایہِ تِژھ کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ چھِ یۄس تٔمۍ سٕنٛدِس جسمس منٛز لگہِ تہٕ یہِ جسم گژھِ بٮ۪مار أمِس ونو یہِ چھُ تقوا کران یہِ چھُ مُتقی
أسۍ مُسلمان چھِ دَپان سون جسم نسا چھُنہٕ فقط موضوٗعیت تھاوان کینٛہہ بٔلکہِ اَسہِ ہسا چھُ أنٛدرٕ روح تہِ یُس یہِ روح چھُ یہِ ہسا چھُ مُہِم یِہوے چوٗنٛکہِ یِہوے کرِ پگاہ باقٕے سفر طے تہٕ اِنسانس یُس امتیاز چھُ سُہ ہسا چھُ یِہوے وَنَفَخْتُ فِیہِ مِن روٗحی یُس یہِ روح اَسہِ چھُ یہِ ہسا چھُ خۄدا وندِ مُتعال سٕنٛدِ طرفہٕ اَسہِ اکھ پنُن حِصہٕ تٔمۍ سٲنِس اَتھ جسمس منٛز ترٛوومُت تہٕ یُس اَسہِ رحمٲنیتُک اکھ پہلوٗ پننِس منٛز چھُ سُہ چھُ اَمے روح سۭتۍ تہٕ یہِ روح تہِ چھُ اَسہِ پرورِش پیٚوان کرُن اتھ روحس تہِ چھِ اَسہِ رٲچھ راوٹھ کرٕنۍ تِم چیٖز یِم اتھ روحس پٮ۪ٹھ اثر تراون تِمو نِش چھُ یہِ روح بچاوُن اگر کانٛہہ چیٖز کانٛہہ عمل کرٕنۍ یا تراوٕنۍ اتھ روحس پٮ۪ٹھ غلط اثر ترایہِ امہِ نِش چھُ اَسہِ پتھ روزُن یُس یہِ کٲم کرِ أمِس چھِ ونان مُتقی یۄس یہِ کٲم کران چھِ أمِس چھِ ونان تقوا بالکُل تِتھٕے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ اکھ انسان ونٛدس منٛز ونٛدٕ چھِ تتھ سردی منٛز تِمن سرد رٲژن منٛز نٮ۪بر نیرِ نہٕ کم پلو لٲگِتھ کینٛہہ تٔمِس زن دپو نیر سُہ چھُ دپان نہ نٮ۪برٕ لگہِ مےٚ تۭر بہٕ گژھٕ بٮ۪مار گوٚو بہٕ چھُس پنُن پان پتھ رٹان امہِ سردی نِش یُس مےٚ زرٮ۪ر واتناوان چھِ خۄدا وندِ مُتعالن چھُ یہِ گوہر اسہِ دیُتمُت ییٚمِس ییٖژاہ شناخت گژھِ یِم چھِ عرض کٔرمٕتۍ ییٚتنس کہِ خۄدا وندِ مُتعال چھُ مومِنن ہٕنٛز صفت بیان کران تِمن منٛز چھُ اکھ صفت بیان کران کہِ ییٚلہِ تِم خۄداے سٕنٛز ذِکر کرن وجلت قلوٗبہُم تِہنٛدۍ یِم دِل چھِ یِم چھِ یِوان خوفہٕ سۭتۍ برنہٕ اتھ خوفس چھُکھ پتہٕ معنا کوٚڑمُت تقوُک یعنی تقوا کیاہ سا گوٚو خوفے خۄدا یِم اہلِ لُغت چھِ عربٕکۍ تِم چھِ اتھ ونان کہِ ییٚلہِ ہسا أسۍ ونان چھِ تقوا ہسا گوٚو نفس پنُن تِمو خطرو نِش بچاوُن یِم أمِس نفسس زرٮ۪ر واتناوان چھِ تہٕ یہِ ہسا چھُ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ یِوان مُترادِف خوفس یعنی مےٚ چھُ خوف اگر بہٕ یہِ کٲم کرٕ یہِ واتناوِ مےٚ زرر مےٚ چھُ خوف اگر بہٕ نافرمٲنی خۄدا انجام دِمہٕ خۄدا کرِ مےٚ عذاب أسۍ چھِ ونان اتھ خوفِ خۄدا خوفِ خۄدا نہ یِن کہِ أسۍ چھِ خۄدایس کھۄژان خۄداے چھُ الرحمن راحمیٖن خۄداے چھُ اسہِ پننٮ۪ن مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدِ کھۄتہٕ بہتر زانان تہٕ تٔمِس چھُ سانٮ۪ن مٲلِس ماجہِ کھۄتہٕ سون محبت ژوٚر خۄداے چھُنہٕ یژھان میٲنِس بنٛدس گژھِ زرٮ۪ر واتُن لِذا ییٚمہِ ساتہٕ یہِ خلق کوٚرُن أمۍ سُنٛد یُس یہِ خلقت چھِ خۄدایس چھِ پتہ معلوٗم چھُس کہِ أمِس کم چیٖز چھِ زرٮ۪ر کم چیٖز چھِس فٲیدٕ منٛد تہٕ ییٚمہِ خٲطرٕ یہِ خلق کوٚرُن تتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ خۄدا وندِ مُتعالس یہِ علم کہِ أمِس کم چیٖز اتھ مقصد کِس حصوٗلس تانۍ خطر بننس أمِس چھُ أکِس جُملس منٛز یہِ حُکُم فرماوان اتقُوا اللہ خۄداین یِم ژےٚ چیٖز منع کٔری تِم چھی حقیٖقتن چٲنِس نفسس چٲنِس وجوٗدس خطرٕ تِمو نِش روز پتھ اتھ چھِ أسۍ ونان ییٚمِچ تلقیٖن امیٖر المومنیٖن علیہ الصلاتُ وسلام بے حُکمِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کران چھِ اگر تُہۍ نہج البلاغہ پٔرِو تتھ منٛز أسۍ چھِ ونٲنی امیٖر المومنیٖنس چھِ أسۍ خطاب ونٲنی امام المتقیٖن یہِ چھُ مُتقیٖن ہُنٛد امام تہٕ اگر کانٛہہ عقلہِ انسان ییٚمِس عقلہِ سلیٖم آسہِ ییٚمِس عقلہِ سٲلِم آسہِ سُہ تہِ اگر اتھ پٮ۪ٹھ غیر مذہبٕے تہِ ٲسۍتن سُہ مت ٲسۍتن مُسلمان سُہ مت ٲسۍتن یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ اعتقاد تھاوان مگر ییٚمہِ ساتہٕ سُہ تہِ پننِس اتھ أنٛدۍ پٔکِس نظر چھُ دِوان سُہ تہِ چھُ وٕچھان بعضی چیٖز چھِ میانہِ خٲطرٕ خطرٕ بعضی چیٖز چھِ میانہِ خٲطرٕ زرٮ۪ر مےٚ پزن نہٕ تِم انجام دِنۍ کہیٖنۍ أمِس چھِ أسۍ ریلِجس ٹرمنالجی منٛز ونان فقہی اصطلاحس منٛز ونان یا اسلٲمی دیٖنی اصطلاحس منٛز ونان یہِ ہسا چھُ مُتقی أمِس چھُ کوٚرمُت تقوا پیش یہِ چھُنہٕ تِم چیٖز انجامٕے دِوان ییٚمہِ سۭتۍ أمِس زرٮ۪ر واتان چھُ تہٕ خۄداین یُس یہِ امانت اسہِ حوالہٕ کوٚر یہِ بدن یہِ روح اسہِ چھُ خۄدا ونان تُہۍ کٔرِو سا اتھ پٮ۪ٹھ کٲم یعنی یہِ بچٲوُن یِمو چیٖزو نِش بیٚین الفاظن منٛز ونو أسۍ پننِس نفسس پٮ۪ٹھ مُسلط گژھُن یہِ نفس کنٹرولس منٛز تھاوُن اتھ چھِ أسۍ ونان تقوا ماہِ مُبارک رمضان چھُ یہِ بہتریٖن فصل اکھ چوٗنٛکہِ انسانس یِم تہِ جٲیز لذات چھِ یہِ چھُ تِمو نِش روزان پتھ
اِنسانَس یِم حلال چیٖز چھِ یہِ چھِ تِم تہِ ترٛاوان. اگر وٕنکہِ کٮ۪ن حالاتن منٛز وَنو کہِ أسۍ گژھو کٲنٛسہِ صاحبِ نفسَس نِش پَتہٕ دَپوس اَسہِ دِسا ژٕ کانٛہہ لایہِ عمل ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ نفسَس پٮ۪ٹھ کنٹرول کَرو تسلط کَرو سُہ زَن دَپہِ اَسہِ وٕنکیٚس تۄہہِ چھُو نہٕ 10 دۄہَن کھیوٚن چیوٚن کِہیٖنۍ. دُنیا آسہِ کھٮ۪وان ہمساے آسان کھٮ۪وان گرٕکۍ بٲژ آسان کھٮ۪وان بہٕ اکھ نفر دَپہٕ بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ یہِ چھُ جہاد. اَمے چھِ سکھ گژھان یِم قضا روزٕ تہِ پَتہٕ دَرنہٕ. اَکہِ وقتہٕ چھُ نہ بہٕ یَپٲرۍ نیرٕ اَتہِ چھِ سٲری روزدار یہِ چھُ واریاہ سہل. لِذا چھُ خۄدا وندِ مُتعال وَنان یہِ فصل چھُ بہتریٖن یہِ رٮ۪تھ چھُو تۄہہِ بہتریٖن یہِ سخت کٲم انجام دِنَس یۄس باقین رٮ۪تن خٲطرٕ باقین رٮ۪تن منٛز تُہنٛدِ خٲطرٕ واریاہ سخت چھِ ماہِ رمضانس منٛز چھِ واریاہ سہل. کیازِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یُس أسۍ عبادت کران چھِ یُس أسۍ خۄدایس سۭتۍ مُناجات کران چھِ یِم تہِ أسۍ رٲبطہٕ خۄدا وندِ مُتعالس سۭتۍ تھاوان یِم أسۍ دیٖنی کامہِ کران چھِ یہِ چھُ سورُے اَتھ یُس مُقابلس منٛز کھڑا گژھِ سُہ چھُ نفس. نفس ہیٚکہِ سٲرسٕے مٲنتو تُہۍ آب پھِرِتھ یَتھ أسۍ وَنو. مثلاً أسۍ چھِ اکھ عبادتھا کران خلوق چھِ کٕہٕنۍ چھُنہٕ وٕچھان نٮ۪مازِ شب چھِ پران یہِ عبادت مگن چھِ أتھۍ منٛز اَسہِ چھُ اکھ رٲبطہٕ گوٚمُت خۄداے. أتھۍ منٛز آو ذہنس منٛز خطوٗر کہِ یپٲرۍ یی نہ کانٛہہ یُس مےٚ وٕچھِ وٕنکیٚس شبس منٛز یتھ وقتس منٛز خۄداے سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز سربہٕ سُجوٗد مۄکلیو. یہِ سٲرٕے محنت أمۍ سُنٛد نِندٕر ترٛاوٕنۍ آرام ترٛاوُن یِم مُناجات کرنہِ مۄکلیو أتی. مسلہٕ کیٛاہ گوٚو أمِس یتھ نفسس پٮ۪ٹھ امہِ نٮ۪مازِ سۭتۍ أمِس مُسلط گژھُن اوس سُے نفس گوٚو أمِس پٮ۪ٹھ مُسلط مۄکلیو. ژاس رِیا منٛز نٮ۪ماز مۄکلے سٲرٕے. بہٕ کرٕ وُمرِ محنت مشقت مال کر جمع پتہٕ دپہٕ بہٕ خۄدایا مےٚ کر ژٕ مُستطیع بہٕ گژھٕ ہا حجس. خۄدا دی توفیٖق انسان دپہِ بہٕ گوس حجس. ییٚلہِ یہِ حجس درٛاو مال چھُ خرچاوان عیالس سۭتۍ چھس دوٗری مالو متا چھُس ییٚتہِ ترٛاوُن أکِس بیٚیِس أکِس دُنیاہس منٛز چھُ. تور وٲتِس گوٚژھ یہِ خطوٗر کہِ بہٕ ییٚلہِ واپس یِن مےٚ گژھن لُکھ وَنُن حٲج صٲب مۄکلیو. یہِ کوٚر نہٕ أمِس کٲنٛسہِ بیٚیہِ نفرن کینٛہہ یہِ کوٚر أمِس أنٛدرٕ اکھ آوازا آیہِ. یہِ آواز کۄس چھِ یہِ چھِ سۄ یۄس نہٕ أمۍ پننِس کنٹرولس منٛز پننِس تسلُطس منٛز تھٲومٕژ چھِ یعنی أمِس چھُنہٕ قابوٗ پننِس نفسس پٮ۪ٹھ روٗدمُت کِہینۍ. لِذا یِم عبادت چھنہٕ لگان کُنی. أسۍ چھِ پننہِ حالہٕ عبادتن ہُنٛد ماحصل چھُ تقوا. اگر أسۍ 60 ؤرین 90 ؤرین 100 ؤرِیس 40 ؤرین 50 ؤرین یِم تہِ سانٮ۪ن ذہنن منٛز عبادت چھِ یِم دِمو انجام اگر تقوا حٲصِل گوٚو نہٕ زانُن گژھِ یِمن عبادتن چھنہٕ قبوٗلیت خۄداین دِژمٕژ کِہینۍ. أسۍ چھِنہٕ اتھ وتہِ قبوٗلیت گوٚو ییٚلہِ أسۍ کانٛہہ کٲم گۄڈٕ کرو ییٚلہِ أسۍ تتھ تناظُرس منٛز سۄ کٲم انجام دِمو پتہٕ دپو خۄدایس قبوٗل. خۄداین بنوو اکھ کرایٹیریا اکھ سسٹم اکھ اگر تُہۍ عبادت کٔرِو تتھ چھا گژھان نۄم شرٲیط آسٕنۍ ادٕ کرٕ بہٕ سۄ عبادت قبوٗل. ییٚلہِ نہٕ سانہِ عبادت تِم شرٲیطٕے ٲسۍ پتہٕ ونو أسۍ خۄدایس اسہِ کر قبوٗل سُہ چھُنہٕ سُہ قبوٗل کران کِہینۍ. نہ چھُ دُنیاہس منٛز تمیُک کانٛہہ نتیٖجہٕ حٲصِل أمِس عبادت گُزارس گژھان نہ چھُس ٲخرتس منٛز. یہِ تقوا یُس چھُ ییٚلہِ أسۍ عبادتو سۭتۍ تقوا حٲصِل کرو امیُک فوری نتیٖجہٕ چھُ دُنیاہس منٛز. امہِ تقوہُک اصل پھل چھُ ٲخرتس منٛز. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تقواہُک پھل دُنیاہس منٛز رٔٹِتھ کینٛہہ چوٗنٛکہِ یتھ دُنیاہس چھنہٕ تیٖژاہ وُسعت کِہینۍ. خۄدا دی اسہِ تیوٗتاہ مقام تھوٚد ییٚتہِ چھُیی نہٕ یتھ دُنیاہس منٛز چھُیی نہٕ سُہ مقام یتھ پٮ۪ٹھ اسہِ خۄداے بیٚہنایہِ معنوی مقام کہِ اصل ییٚلہِ ژےٚ تقوا کوٚرُتھ حٲصِل ییٚلہِ ژےٚ پننِس نفسس پٮ۪ٹھ قابوٗ کوٚرُتھ ژٕ کوٚت واتنووُکھ مےٚ یتھ دُنیاہس منٛز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ وٕچھِتھ. یتھ دُنیاہس منٛز بدلہِ تٔمۍ سٕنٛز زندگی تٔمۍ سٕنٛز فکر تٔمۍ سٕنٛز عمل. سُہ آسہِ تیُتھ انسانا کہِ انسان آسن فخر کران کہِ اسہِ منٛز چھُ یہِ انسان. یہِ گوٚو دُنیٲوی. سُہ لگہِ انسانس بکار سُہ لگہِ انسٲنیتس بکار سُہ بنہِ نموٗنے عمل باقین خٲطرٕ یِم اتھ وتہِ منٛز یژھان آسن گژھُن بس یوٗتاہ ہن ہیٚکہِ گٔژھِتھ. پتہٕ ونن تٔمِس أڑۍ یہِ حظ چھُ پیٖر صٲب أڑۍ وننس یہِ حظ چھُ بوٚڑ عٲلِم أڑۍ وننس یہِ حظ چھُ عٲرف أڑۍ وننس یہِ حظ چھُ صاحبِ نفس. ییٖژاہ یتھ دُنیاہس وُسعت چھِ تیوٗتاہ دِیس خۄداے مگر اصلی یُس تٔمِس نتیٖجہٕ امیُک چھُ سُہ دی تٔمِس خۄدا وندِ مُتعال بیٚیِس دُنیاہس منٛز. یہِ دُنیٲوی یُس یہِ امہِ تقوہُک اکھ جھلک چھِ سۄ چھِ یِتھ کٔنۍ کہِ امام المُتقیٖن امیٖر المؤمنیٖن علیہ الصلاتُ وسلام ییٚمہِ ساتہٕ پننِس صحابیس
پننِس ہمیارو أکِس برجست عزیٖزس مُتقین ہٕنٛز صفات ونان چھُ کہِ ظٲہری ییٚلہِ مُتقی کانٛہہ بنہِ ییٚلہِ تقوہُک لِباس سُہ لاگہِ ییٚلہِ تقوہٕکۍ زیور سُہ لاگہِ سُہ کیاہ گژھِ تِم فرماوان چھِ فالمُتقوٗنَ فیٖہا ہُم اہل الفضائل بِلاخرِ فضیٖلت کیاہ گٔے یہِ ترِ اَسہِ ٲخرتس منٛز فِکرِ امیُک اصلی یہِ کیاہ حقیٖقت کیاہ چھِ یہِ ترِ نہٕ اَسہِ ییٚتہِ فِکرِ اما اگر ژٕ دُنیاہس منٛز مُتقیٖن وٕچھکھ تِم چھِنہٕ عام اِنسان آسان کینٛہہ تِمن منٛز چھِ فضیٖلت آسان تِمن منٛز چھِ برتری آسان تِمن منٛز چھِ تِم صفات آسان یِم نہٕ باقین منٛز چھِ فالمُتقوٗنَ فیٖہا ہُم اہل الفضائل منطقُہُم صواب یِم مُتقیٖن چھِ یِمن چھِ مخصوٗص فضایل اکھ کیاہ چھِ تِہنٛز یُس گفتگوٗ چھُ ییٚلہِ تِم کتھ چھِ کران سۄ چھِ آسان پٔزۍ پٲٹھۍ حقیٖقتس پٮ۪ٹھ لاجِکل تِم چھِنہٕ بےحوٗدٕ کلام کران یعنی گوٚو اگر ژٕ وٕچھان کانٛہہ نفر یہِ ہسا چھُ کلام أمۍ سُنٛد چھُ واریاہ اصٕل کلام أمۍ سُنٛد چھُ پٔزِس پٮ۪ٹھ کلام أمۍ سُنٛد چھُ حقیٖقت یہِ گژھِ زانُن یہِ چھُ مُتقی اپُز کُس چھُ ونناوان نفس اپُز چھُ نفس ونناوان مےٚ چھِ رۄپیہِ دہ مےٚ تُج نیٚبرٕ کَنۍ رۄپیہِ دہ مےٚ چھِ پتہ یِم چھِ ہُم سٕنٛز یِم رۄپیہِ دہ کتھ لگن مےٚ نفسس نفس چھِ مےٚ دپان کھٹ ژٕ حقیٖقت ون ژٕ اپُز دپ یِم آسہٕ مےٚ پننہِ یِتھُے یہِ ونان چھِ یِم آسہٕ مےٚ پننہِ مۄکلیو کلام سۭتۍ توٚر فِکرِ أمۍ ووٚن اپُز یعنی أمۍ کوٚر تیُتھ کلام یُتھ نہٕ أمِس شوٗبہِ ہا یہِ اگر نٮ۪ماز گُزار صبح پٮ۪ٹھ شام تام تہِ مسجد منٛز روزان مُتقی چھُنہٕ یہِ کینٛہہ نٮ۪ماز گُزار چھُ یہِ مُتقی چھُنہٕ یہِ کینٛہہ امیٖر المومنیٖن فرماے ییٚلہِ تۄہہِ مُتقی پرزناوُن آسہِ گۄڈٕنیتھ گژھِ تٔمۍ سُنٛد کلامٕے وٕچھُن تٔمۍ سُنٛد کلام آسہِ نہٕ بےحوٗدٕ سُہ آسہِ نہٕ فضوٗل کتھ کران کینٛہہ ییٚلہِ تہِ سُہ امے چھِ یہِ آسیو تۄہہِ بوٗزمُت تہِ تہٕ وٕچھمُت تہِ آسیو یِم حقیٖقتن تقوہٕکِس اتھ معیارس پٮ۪ٹھ آسان تِہُنٛد کلام چھُ آسان پتہٕ کم گوٚمُت چوٗنٛکہِ تقوا تِہُنٛد چھُ آسان عقلہِ پٮ۪ٹھ علمس پٮ۪ٹھ تِم چھِنہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگ مُتقی بنان کینٛہہ آیا معصوٗم ہٮ۪کہٕ نا گۄناہ کٔرِتھ امیٖر المومنیٖن علیہ الصلاتُ وسلام بحیثیتِ معصوٗم ہیٚکیٛاہ گۄناہ کٔرِتھ ہیٚکہِ قۄدرت چھس گۄناہ کرنس پٮ۪ٹھ قۄدرت چھس طاقت چھُ مگر چوٗنٛکہِ علم چھُس گۄنہُک کران چھُنہٕ کہیٖنۍ یہِ تقوا علمہٕ کِس بِناہس پٮ۪ٹھ یُس یِوان چھُ یہِ چھُنہٕ ژلان کینٛہہ یہِ چھُنہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ مثلاً ماہِ رمضانس بنے أسۍ مُتقی ماہِ شوالس یہِ خۄش گژھِ تہِ کرو یہِ علم چوٗنٛکہِ یہِ چھُنہٕ کتھ پٮ۪ٹھ علمس پٮ۪ٹھ کینٛہہ یہِ چھِ زبردستی أسۍ ٲسۍ ماہِ رمضانس منٛز پھسیمٕتۍ روزدر ٲسۍ لِذا أسۍ ٲسۍ اکھ مُتقی بننُک اکھ سُہ اکھ ڈھونٛگ کران نعوذ باللہ سُہ اکھ ایکٹنگ کران کہِ لُکھ ٲسۍ ونان وٕچھ سا ہے ییٚلہِ یِمن سۭتۍ کلام چھِ کران یِم چھِنہٕ آز بےحوٗدٕ کلام کران کیازِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ روزدار چھُ سونٛچان اگر بہٕ کلام کرٕ مےٚ گوٚژھ نہٕ تیُتھ کانٛہہ کلاما نیرُن یُتھ نہٕ روزدارس شوٗبہِ کِہینۍ تُہۍ وٕچھِو ماہِ رمضانس منٛز چھِ ناسزا کم گژھان غٲبتہٕ کم گژھان بہٕ ونہٕ ختم چھِ گژھان ناسزا چھِ کم گژھان غٲبتہٕ چھِ کم گژھان اگر مومِن أکِس جایہِ بیٚہن کوٗشِش چھِ کران تِژھ اکھ کتھ کران یۄس ٹھیٖک آسہِ یۄس عیٖز پتہٕ ختم گژھان پتہٕ چھِ یِم لرِ پھِرُن سٲرسٕے دِوان مگر اتھ رٮ۪تس چھُ یہِ کیاہ چھُ چوٗنٛکہِ روزدر چھُ خۄدا چھُ ونان یِہے ییٚتھۍ یُس ژےٚ یہِ ذہنس منٛز أنۍ نہ یہِ خیال أتھۍ خیالس کر ژٕ تقویت دپ ژٕ زندگی چھِ دۄہے روزدٔری ژٕ کرکھ یِتھے کٔنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کٲنٛسہِ روزدرس وٕچھو روزٕ دہان اپُز ونان فوراً چھِ أمِس ونان أسۍ ژےٚ پھٕٹے روزٕ درحال کہِ روزٕ پھٕٹن نہٕ کِہینۍ اگر أسۍ تٔمِس وٕچھو کانٛہہ بےحوٗدٕ کلام کران ہے ژٕ کُس روزدر گوٚو تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن روزن پٮ۪ٹھ پیٚیہِ نہٕ اثر مٲدی روزن پٮ۪ٹھ پیٚیہِ نہٕ معنوی روزن پٮ۪ٹھ پیٚیہِ اثر أسۍ ییٚلہِ تٔمِس چوٗنٛکہِ اَسہِ نِش چھُ توقع کہِ یُس روزدر روٗد یہِ کرِ نہٕ بےحوٗدٕ کلام امیٖر المومن چھُ تی فرمان ییٚمِس تقوا روزو سۭتۍ حٲصِل گوٚو گۄڈٕنِچی چھِ تٔمِس کہِ سُہ کرِ نہٕ بےحوٗدٕ کلام کینٛہہ ییٚلہِ تُہۍ تٔمۍ سٕنٛز منطق وٕچھِو ییٚلہِ تُہۍ تٔمۍ سُنٛد کلام وٕچھِو سُہ ییٚلہِ تہِ بولہِ سُہ آسہِ صواب سُہ آسہِ اصٕل حقیٖقت چھٔکِتھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ آلوٗدگی نِش دوٗر یِم افراد یِم اوٚت پٮ۪ٹھ واتان چھِ یِہُنٛد کلام چھُ گژھان پتہٕ کم امیٖر المومنیٖن علیہ الصلاتُ وسلام سُنٛد قول چھُ ییٚمہِ ساتہٕ عقل کٲمِل گژھان چھِ عقل علمہٕ سۭتۍ کٲمِل گژھان چھِ تمِچ اکھ نِشٲنی کیاہ چھُ کلام چھُ گژھان کم کیازِ کلام کیازِ چھُ کم گژھان سُہ چھُ کتھ کرنہٕ برونٛٹھ سونٛچان
ییٚلہِ سُہ گۄڈٕ کَتھ کَرنہٕ برونٛٹھ سونٛچہِ اَکھ وقتہ چھُ تٔمِس لگان سونٛچنَس منٛز. أسۍ چھِ یہِ ذہنَس منٛز آو تہِ چھَکان نٮ۪بر سونٛچنہٕ وونٛچنہٕ وغٲرٕ. مگر مُتقی کیٛاہ چھُ یہِ چھُ گۄڈٕ سونٛچان پَتہٕ چھُ کلام کران. لِذا چھُ أمۍ سُنٛد کلام گژھان کم. یِم عُلما فضلا ییٚلہِ تُہۍ وٕچھوُکھ ییٚلہِ تُہۍ یِمن نِش بِہِو تُہۍ اگر یِمن سۭتۍ اکھ صحبتہ کٔرِو گٲنٛٹس تہٕ یِم کرن کینٛہہ کلام, یِم کرن نہٕ تۄہہِ سۭتۍ تیوٗت گفتگو, مگر یِتُے یِم وَنن سُہ بیہیو تۄہہِ دِلس. بیٚیِس أکِس عام اِنسانس نِش اگر تُہۍ گٲنٛٹس تہِ تٔمۍ سُنٛد بکواس بوٗزِو مُمکِن چھُ شاید اکھ کتھا ما لگیو تۄہہِ کُنہِ, مگر أمۍ سٕنٛز اگر 2 کتھٕ آسن 3 کتھٕ آسن تِم بیہنو تۄہہِ دِلس. کیازِ مُتقی سٕنٛز جاے چھنہٕ خانقاہس منٛز, مُتقی سٕنٛز جاے چھِ مسجدِ منٛز, یتھ مجمعس منٛز, معاشرس منٛز, ییٚتہِ نہٕ سُہ باقین مُتقی بناوِ. لِذا تِہنٛز زندگی چھِ معتدل آسان, سٲری چھِ یژھان أسۍ کرہو فالو یِہنٛزِ زندگی, یِہُنٛد لسُن بسُن, یِہنٛدۍ رسم و رسوٗمات, یِہُنٛد خانٛدر, یِہُنٛد مرُن, یِہُنٛد زیُن, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ آسان بالکُل. پتہٕ چھِ لُکھ دپان یہِ ہیٚکہِ ہا کٔرِتھ واریاہ کینٛہہ, یہِ ہیٚکہِ ہا کٔرِتھ واریاہ کینٛہہ مگر کوٚرُن نہٕ کینٛہہ. لِذا چھِ لُکن سُہ پسنٛد کھسان. اکھ چھُ ہاوان مےٚ چھِ رۄپے, اکھ چھُ ہاوان, یعنی یہِ چھُ بیٚیہِ طریٖقہٕ اَسہِ زورٕ سان مناوان بہٕ چھُس رۄپیہِ وول. أسۍ چھِنہٕ ماننہٕ خٲطرٕ تیار مگر یہِ چھُ اَسہِ مانراوان پننیو کِردارو سۭتۍ, پننیو عملو سۭتۍ کہِ مےٚ مٲنِو تُہۍ بہٕ چھُس نہٕ اکھ عام اِنسان کِہینۍ. مگر اکھ مُتقی کیٛاہ چھُ, سُہ چھُ پننہِ زندگی طرزِ حیاتہٕ سۭتۍ تاران فِکرِ بہٕ چھُس تۄہہِ منٛز مگر تۄہہِ ہیوٗ چھُس نہٕ کِہینۍ. ہُم چھِ وٕچھان یہِ چھُ سونُے ہیوٗ, لِذا یِژھ أمِس زندگی چھِ أسۍ تہِ کرہو تِژھٕے. یہِ چھُ یِمن بنان رہبر, یہِ چھُ اصل پٲٹھۍ یِمن سۭتۍ وۄتھان بیہوان. بیٚیہِ کیٛاہ چھُس آسان و مشیٖہُم التواضُع, تٔمِس چھُ آسان سُہ چھُ ییٚلہِ پکان چھُ لُکن منٛز وۄتھان بیٚہوان مُتواضع چھُ آسان, تواضُع نہایت مُنقصر. نہ چھُس تکبُر پننٮ۪ن عبادتن ہُنٛد, نہ چھُس تکبُر پننہِ علمُک, نہ چھُس تکبُر تمہِ مقامُک یُس تٔمِس خۄداین دیُتمُت چھُ. امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام چھِنہٕ أسۍ وٕچھان, أسۍ چھِ مُناجاتِ امیٖر المومنیٖن پران. مُناجاتِ امیٖر المومنیٖنن منٛز یُس احوال لیکھان چھِ عُلما دپان چھِ یہِ ہسا اوس کوفچہِ مسجد منٛز ژھرٛٹھ آسان دِوان. کُس امیٖر المومنیٖن ییٚمِس خۄدا وندِ مُتعال سُنٛد پیغمبر وَنہِ کہِ مےٚ پتہٕ چھُ نہٕ چانہِ وغٲر دُنیاہس منٛز کانٛہہ قۭمتھ وول کٕہٕنۍ. خۄداین چھُ اکھ اعلیٰ مقام دیُتمُت. یہِ اعلیٰ مقام چھُ امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ والسلامس پننہِ معرفت حساب دیُتمُت, مگر یہِ چھُ خۄدایس برونٛٹھ کَنۍ تیوٗتاہ مُتواضع کہِ اَسہِ چھُ مٔنٛزۍ شک گژھان یہِ کیٛاہ دٔلیٖلہ چھِ. خۄدایَن چھُس مقام دیُتمُت مگر سُہ مقامس پٮ۪ٹھ چھُس نہٕ غروٗر. بنٛدٕ چھُ پروردِگارا بہٕ چھُس چٲنِس بنٛدٕ سُنٛد بنٛدٕ. رسول اکرم صلی اللہ کِنۍ اوترٕ تہِ کوٚرُم عرض, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کران مےٚ ؤنِو تُہۍ عبداللہ, تُہۍ مہٕ ؤنِو مےٚ سیوٚدُے رسول اللہ. کیٛازِ بنٛدٕ آسُن خۄداے سُنٛد چھُ اکھ بوٚڑ اعزاز. ہو امیٖر المومنیٖن چھُ اکھ عظیٖم بنٛدٕ خۄداے سُنٛد, مگر غروٗر چھُس نہٕ کہِ بہٕ چھُس سُہ ییٚمِس مُتعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیٖژاہ فضٲیل فرمٲے نہ مُتواضع خۄدایا بخشکھ, بہٕ چھُس ذلیٖل بخشکھ. اِنسان ییٚلہِ یِم چیٖز چھُ وَنان چارے چھُنہٕ روزان کہِ أمِس نفرس بنایہِ اِمام پنُن. اگر یہِ دپہِ بہٕ چھُس عصمتس پٮ۪ٹھ مےٚ کیٛاہ چھُ تُہنٛدۍ گٔژھِو گۄنہن منٛز چھُو گرفتار گٔمٕتۍ, مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ گۄناہ, مےٚ چھُنہٕ اصلن گۄنہُک ذہنسٕے منٛز یِوان, مےٚ تہٕ تۄہہِ چھُنہٕ کانٛہہ ربطٕے. نتیٖجتن لُکھ دپان یہِ چھُ اکھ ملٲیکہ اکھ تہٕ أمِس سۭتۍ چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ مقام ربط کِہینۍ. مُتقی اِمام المُتقیٖن چھُ مُتواضع چھُ, مُتقیٖنن چھُ کران یہِ سُفٲرِش کہِ تُہۍ تہِ روٗزِو مُتواضع. مُتقی چھُ واریاہ اکھ تھوٚد مقام, مگر امہِ تقوٗ غروٗر مہٕ گٔژھنو کِہینۍ. غضوا ابصارہم عما حرم اللہ, یُس یہِ مُتقی چھُ یہِ چھُنہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز وٕچھان کینٛہہ. ہے مےٚ چھِ أچھ دِژمٕژ خۄداین بہٕ وٕچھِ پرٛٮ۪تھ کینٛہہ. آز چھِنہ یِم سلوگن چھِ گژھان میانہِ أچھ میون اختیار, میون بدن میون اختیار, مےٚ کینٛہہ چھُ بہٕ وٕچھِ تہِ, مےٚ کیٛاہ چھُ تتھ سۭتۍ. أچھ چھنہ مےٚ اگر کٲنٛسہِ وَنہا ہے ژٕ کیٛازِ وٕچھان, أچھ چھنہ خۄداین دِژمٕژ وٕچھ نا.
مُتقی چھُ اوٚت پٮ۪ٹھ ووتمُت کہِ تٔمۍ چھُ اکھ لایہِ عمل پنُن بنومُت کہِ نہ سا یہِ خۄداین ووٚن حرام چھُ مےٚ چھُنہٕ تہِ وٕچھُن وَلہٕ سُہ أچھن برونٛٹھ کَنۍ دِیِن بہٕ وٕچھٕ نہٕ سُہ کینٛہہ. أمۍ چھُ اَتھ سُہ طرزِ حیات لوٚبمُت ییٚتنَس أمِس اکھ لایہِ عمل چھُ. یِم مُتقی کیٛاہ چھِ یِم چھِ پننہِ أچھ وٹان تِمو چیٖزو نِشہِ یِم چیٖز حرام کٔرمٕتۍ چھِ خۄدایَن. کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس مالس پٮ۪ٹھ چھکھ نہٕ نظر کینٛہہ, کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس ناموٗسس پٮ۪ٹھ چھکھ نہٕ نظر کینٛہہ, کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس مقامس پٮ۪ٹھ چھکھ نہٕ نظر کینٛہہ. یہِ خۄدایَن حلال کوٚر تہِ چھُ وٕچھان, یہِ خۄدایَن حرام کوٚر تتھ کُن چھُنہٕ نظر کران کہِ ییٚلہِ نہٕ نظر کٔرٕکھ تماہ کتہِ گژھٮ۪کھ. گوٚو انسان چھُ گۄڈنٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس منٛز پھسان تیٚلہِ ییٚلہِ سُہ وٕچھِ, پتہٕ چھُ تٔمِس سُہ یہِ اِن پُٹ ڈِوایس انٛدر نِوان کہِ وٕچھ ییٚمِس چھِ 10 کنال زٔمیٖن اگر ژےٚ تہِ آسنٕے, ژےٚ چھی نزدیٖک أمِس 3 کنال زٔمیٖن اگر والہٕ حظ وارٕ وارٕ توتہِ ہُری مرلہٕ کھنٛڈ, اتھ چھُے قۭمتھ یوٗتاہ. وٕچھان وٕچھان چھُ یہِ أتی اتھ نقشہٕ تہِ بناوان, انتخاب تہِ کران, انتقال تہِ کران تہٕ ٲخرس چھُ پانس کُن یہِ پکان. أمِس چھُ تماہ گژھان. خۄدایَن چھُنہٕ کو دیُتمُت اِجازت اَسہِ بیٚیہِ سٕنٛدِس مالس پٮ۪ٹھ, ژٕ روز پننِس مالس پٮ۪ٹھ, یہِ ژےٚ چھُے محنت کر ژٕ بٔڑراوکھ. مُتقی چھُ سُہ یُس بیٚیہِ سٕنٛدٮ۪ن مالن نِش, یعنی أسۍ ہٮ۪کو پانس آرام سان یہِ امتحان کٔرِتھ آیا سٲنۍ روزٕ گٔیا قبوٗل کِنہٕ نہ. بس یِمے چیٖز وٕچھ. امیٖر المومنیٖن چھُ اکھ علما چھِ اتھ واریاہ تھوٚد مانا کڑان, مفہوٗم کڑان. أسۍ عام انسان ہٮ۪کو یِتھٕے کٔنۍ سمجھِتھ. اگر بہٕ روزدٲری پتہٕ بیٚیہِ سٕنٛدِس مالس کُن تماہ کران چھُس, نہ لعلکُم تتقوٗن چھُنہٕ, مےٚ چھُنہٕ تقوا حٲصِل گوٚمُت کینٛہہ. اگر بہٕ بےحوٗدٕ کلام چھُس کران, ماہ رمضان درٛاو فاقہٕ روٗدُس کِہینۍ گوٚو نہٕ حٲصِل. اگر بہٕ مُتوازِع چھُس نہٕ, مےٚ دیُت خۄدایَن توفیٖق 3 دۄہن بنوونس مہمان, مےٚ کرِ پننہِ حالہٕ ییٖژاہ مےٚ وُسعت ٲس تیٖژاہ کرٮ۪م عبادت, کوٗشش کٔرٕم حرام کامہِ تراونس, بہٕ ووتُس أکِس مقامس پٮ۪ٹھ, تتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک. مےٚ کرِ شبہِ قدرٕ, مےٚ کرن شبن منٛز مُناجات, مےٚ پوٚر یوٗتاہ, بہٕ اوسُس پرٛٮ۪تھ شبس منٛز نٮ۪مازٕ پران, خۄداے سُنٛد تقرُب کوٚرُم حٲصِل. مگر اگر نہٕ نۄم چیٖز حٲصِل گٔے زانُن گژھِ فاقے لوٚگ, وُنِنٛدُر گوٚو, امہِ علاوٕ گوٚو نہٕ کِہینۍ. پتہٕ فرماوان کہِ اگر خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ, امیٖر المومنیٖن فرماوان اگر خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ ولولہ العجل الذی كتب اللہ لہم علیہم لم تستقر ارواحہم فی اجسادہم. وۄنۍ یِم مُتقی چھُ یِمن چھِ تیٖژاہ حقیٖقت پتہٕ تران یِم دُنہِچ فِکرِ, اگر نہٕ خۄداین یِمن موت مُقرر کوٚرمُت آسہِ ہا, یِم تراوہن أتی یہِ بدن, یِم ژلہن, یِم گژھن خۄدایس نِش, یِم روزہن نہٕ یتھ دُنیاہس منٛز کِہینۍ, یِم ژلہن. یعنی مُتقی یُس چھُ تٔمِس خٲطرٕ چھُ یہِ دُنیا اکھ سِجن, یِتھ کٔنۍ مومِنس ونان چھِ أسۍ, مومِن سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ دُنیا اکھ قٲد خان, سُہ چھُ یژھان ییٚتہِ آزاد گژھُن. کیٛازِ تٔمِس چھُ رُکاوٹ واریاہ بنان تہِ حٲصِل کرنس کہِ یہِ سُہ حٲصِل کران چھُ. تٔمِس چھِ رٲچھ کرنہٕ, اگر تٔمۍ حٲصِل کانٛہہ چیٖز کوٚر, یہِ چھنہٕ پتہ پگاہ ژلٮ۪س, لِذا چھِ تٔمِس یہِ اتھ پیٚوان رٲچھ کرُن. سُہ چھُ دپان بہٕ ژلہٕ ہا ییٚتہِ, بہٕ واتہٕ ہا تتھ مقامس یُس مےٚ خۄداین لیوٗکھمُت, بہٕ گژھٕ ہا خۄدایس نِش. امیٖر المومنیٖن فرماوان اگر نہٕ خۄداین اجل مُقرر کوٚرمُت آسہِ ہا, ثوابن ہٕنٛدِس شوقس منٛز, عذابن ہٕنٛدِس خوفہٕ سۭتۍ, یِم مُتقی, یِم پرہیزگار, یِم مومِن تراوہن یہِ جسم أتی, یِم ژلہن خۄدا وندِ مُتعالس منٛز, یِم روزہن نہٕ اتنس کِہینۍ. یِہنٛدٮ۪ن نظرن منٛز چھُ خالق تہٕ پروردگار تیوٗتاہ عظیٖم, باقٕے سٲری چیٖز چھِ یِمن نِش حقیٖر. خۄدایس تیوٗتاہ عظیٖم زانان, باقٕے چھُنہٕ تِمن نِش کانٛہہ مانا تھاوان کِہینۍ. حمام ییٚلہِ یہِ بوزان چھُ, تمہِ پتہٕ چھُ اکٲے آہ کران تہٕ مران, سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان یہِ برداشت کٔرِتھ کینٛہہ کہِ اگر مُتقی یہِ چھُ, یِم چیٖز چھِ, تیٚلہِ کیٛاہ چھِ أسۍ. یا اگر بہٕ مُتقی چھُس تہٕ ییٚتہِ چھُ واریاہ تِم ظٲلِم, تِم دُشمن یِم یہِ مےٚ ہٮ۪کن واپس نِتھ, تہٕ بہٕ کیٛاہ کرٕ. اصحاب چھِ جمع گژھان, پتہٕ چھِ تٔمِس ہٮ۪وان تُلُن تہٕ دپان چھِکھ نہ یہِ موٗد. یہِ خۄطبہٕ بوزان اِمام المُتقی, کتھ بوزان اِمام المُتقی, تیٖژاہ چھِ أمِس یہِ دِلس منٛز اثر کران, یہِ چھُ روحٕے تراوان تہٕ نیران. یہِ چھُ ماہ رمضانُک اثر. خۄدا فرماوان اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَ اللہِ اَتقاکُم. سُہ چھُنہٕ مُوازنہٕ کران أمِس کٲنٛسہِ سۭتۍ. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
آیا تِم چھا برابر یِم زانان یِمن علم چھُ تِمن برابر یِمن نہٕ علم چھُ ییٚتہِ نہ چھُنہٕ خۄدا وَنان کہِ تقوا وٲلۍ چھا بہتر کِنہٕ غٲر تقوا وٲلۍ بٔلکہِ وَنان چھُ خۄداے تقوا چھُ تۄہہِ مےٚ نِش واتناوان اَمہِ ہیوٚر چھُنہٕ پَتہٕ مقام یعنی یِم بدوٗنہِ تقوا چھِ تِم چھِنہٕ کُنی تِم چھِنہٕ قٲبلِ مُوازنہٕ تہِ یِمن کرہو دۄن نفرن أسۍ مُوازنہٕ یہِ چھُ مُتقی تہٕ یہِ چھُنہٕ نہ اَتھ چھنہٕ کانٛہہ مُقابلے بٔلکہِ یُس تقوا چھُ سُہ چھُ تۄہہِ واتناوان خۄدا وندے مُتعالَس نِش یہِ چھُ اکھ ضروٗری اَمر ییٚتنس أسۍ یِم چیٖز درک کرو کہِ اَسہِ چھا حٲصِل کینٛہہ گژھان کِنہٕ أسۍ چھِ بٔلۍ عبادت کٔرۍ کٔرۍ پانس زحمت دِوان تمہِ پتہٕ چھِنہٕ أسۍ واتان کُنُے دۄشوے چیٖز چھِ اَسہِ تھاوٕنۍ مدِ نظر تِم چیٖز یِم خۄدا وندِ مُتعالن اَسہِ ووٚن انجام دِنۍ تِمن پٮ۪ٹھ چھِ عمل کرٕنۍ یِم چیٖز خۄدا وندِ مُتعالن ووٚن یِمن پٮ۪ٹھ چھنہٕ عمل کرٕنۍ تِم چھِ ترٛاوٕنۍ ییٚلہِ یِم دۄشوے چیٖز أسۍ کرو سٲنۍ عبادت گژھِ قبوٗل تمہِ عبادتچہِ قبوٗلیتُک یُس اَسہِ پھل میلہِ نتیٖجہٕ میلہِ اَسہِ یی لِباسِ تقوا تقواہس منٛز بنہِ اَسہِ زندگی اصٕل یُس یہِ دُنہِچ زندگی چھِ یہِ بنہِ اصٕل بہٕ دِمو تۄہہِ اکھ مِثال دُنیٲوی مِثال دِمو حالہ عُلماہن ہٕنٛز فضوٗلاہن ہٕنٛز عُرفاہن ہٕنٛز ہندوستانس منٛز چھِ واریاہ وٕنکیٚس أمیٖر لُکھ مثلاً کینٛہہ چھِ تِم یِم دُنہِکٮ۪ن أمیٖر تریٖن لُکن منٛز چھِ ہو اَسہِ چھِ زٕ فِگر وٕنکیٚس بڑٕ یِوان ماننہٕ ییٚتہِ یِمن أسۍ وٕچھان چھِ یِمن دُنیٲوی مِثال مذہب نٮ۪بر اَسہِ چھُ اکھ دولت منٛد ییٚتہِ تٔمِس چھِ أسۍ وَنان امبانی بیاکھ دولت منٛد سموٗد تٔمِس ٲسۍ وَنان أسۍ ٹاٹا رتن ٹاٹا ہو یِمن دۄن ییٚلہِ مُوازنہٕ کران ٲسۍ یِمن دۄن ییٚلہِ اَتھ ٲس آسمان زٔمیٖن فرق ہُہ تہِ اوس رۄپیہِ وول یہِ تہِ اوس رۄپیہِ وول مگر لُکھ صاحبِ ضمیٖر یِم أمِس تعریٖف و تمجیٖد کران ٲسۍ سُہ اوس یہِ رتن ٹاٹا کیازِ سُہ اوس کران کٲم ییٖژاہ ہُم کماوان ٲسۍ تیوٗتاہ اوس سُہ دِوان لُکن یِتھٕے کٔنۍ ضروٗرت منٛدن حالہ اوس بہٕ وَنہٕ اِسلام کِس تناظُرس منٛز چھنہٕ مےٚ کتھ کرٕنۍ کانٛہہ چیٖز یُس اِنسانس اِنسٲنیت کہِ دٲیرٕ نِش خٲرج کرِ تِم اقدار اِنسٲنیتٕکۍ یِم سُہ کُنہِ وجہ سۭتۍ پامال ہیٚکہِ کٔرِتھ سُہ چیٖز پانس نِش دوٗر کرُن ییٚلہِ کہِ قۄدرت چھےٚ سُہ چیٖز تھایہِ پانس اَتھِ یہِ چھِ اکھ فضیٖلت یہِ چھِ اکھ حالانکہِ قطعِ نظر حظ یِن کہِ سُہ اوسا سُہ مثلاً ژٕ اوس بازی رۄپیہِ تِمن چیٖزن تہِ دِوان یِم نہٕ اَسہِ بہٕ چھُس نہٕ اَمہِ تناظُر بحث کران بہٕ چھُس کران یہِ کہِ یہِ گوٚو اکھ معموٗلی چیٖز یہِ گوٚو اکھ معموٗلی چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دۄن نفرن مُوازنہٕ کران چھِ أمۍ سٕنٛدِ اَمہِ اِنفاقہٕ کہِ وجہ سۭتۍ یُس یہِ کران اوس پننہِ ذہنہٕ حِسابہٕ أسۍ چھِ دپان یِم دۄشوے ہسا ٲسۍ رۄپیہِ وٲلۍ بڑٕ بہتریٖن نفر ہسا ٲسۍ یِم از لحاظ دُنیٲوی مگر ییٚمِس نفرس ہسا چھُ وزن ژوٚر کیازِ چھُس وزن ژوٚر چوٗنکہِ ییٚمِس منٛز ٲس اکھ خٲصیت اکھ فضیٖلت اکھ ٲس أمِس منٛز ہو مگر ییٚمِس منٛز نسا ٲس نہٕ سۄ کِہینۍ رۄپیو لحاظ یہِ نسا چھُنہٕ تیوٗت فضیٖلت وول کینٛہہ مثلاً یہِ چھُ تِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ رۄپے خرٕچ کران ضروٗرت چھِ کینٛہہ یہِ چھُ تِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ رۄپے کران یِم کُنہِ بکار لگان چھِ یہِ گوٚو دُنیٲوی معیار وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ مُتقی اِنسان آسہِ تہٕ تقوٕچ زندگی گُزارِ یہِ چھُ اکھ معیار بنان باقین خٲطرٕ مثلاً یہِ نفر چھِ حظ ٹھیٖک کِنہٕ نہ یہِ کٔمِس پٮ۪ٹھ کہاوت کۄس بنہِ سُہ بنٲوِن یہِ نفر تُہۍ وٕچھِو یِژھٕے چھےٚ زندگی کِنہٕ یِژھ چھنہٕ ییٚتہِ ہسا چھُ عبادت کران یہِ تہِ چھُ عبادت کران یہِ تہِ چھُ عبادت کران وۄنۍ کٔمۍ سٕنٛز عبادت چھِ ٹھیٖک کُس چھُ عبادت گُزار کٔمِس ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ پننہِ جایہِ یہِ ہسا چھُ سٲنِس معاشرس منٛز عٲبِد تتہِ چھُ وۄنۍ یِہوے مُتقی ییٚمِس وٕچھِو اگر ییٚمِس برابری ہِنٛز عبادت چھِ یعنی برابر بنہِ ونان کہِ اگر تی گوٚو حٲصِل یہِ ییٚمِس مُتقیَس چھُ حقیٖقی منٛز تی گوٚو یِمن حٲصِل تتھ پٮ۪ٹھ بنٲیِو معیار زندگی چھِ أمۍ سٕنٛز أمۍ سٕنٛز انفرٲدی زندگی أمۍ سٕنٛز گریلوٗ زندگی أمۍ سٕنٛز اجتمٲعی زندگی چھِ باقین خٲطرٕ لایعمل بسان لسان چھُ یِمنٕے لُکن منٛز یہِ تہِ چھُ اکھ عام لُکھا یِموٕے منٛز مگر زندگی چھنہٕ اختیار کٔرمٕژ کہِ بقولِ امیٖر المومنیٖن کہِ لُکھ گژھن خۄش گژھٕنۍ تُہۍ چھُو تِمن منٛز زندگی کران ییٚلہِ تۄہہِ خۄدا پننِس بارگاہہِ کُن بُلایو تمہِ ساتہٕ گژھن تۄہہِ پٮ۪ٹھ ودٕنۍ لُکھ ودٕنۍ گژھن یہِ چھِ مُتقی زندگی وۄنۍ أسۍ یہِ اسلٲمی طرزٕ ونو یا غٲر
اسلٲمی طرزٕ وَنو غٲر اسلٲمی مثلاً اسلام نٮ۪بر یِم نہٕ زانان چھِ مگر یِم بکار یِوان چھِ قومس یِم بکار یِوان چھِ اِنسٲنیتس سٲری چھِ وَنان یِژھٕے زندگی گژھان چاہے تُہۍ علمی مٲدانس منٛز وٕچھِو چاہے تُہۍ خیراتن ہٕنٛدِس مسلس منٛز وٕچھِو کُنہِ تہِ مسلس منٛز یِم نفر بکار لٔگۍ کُنہِ تِمن چھِ عزت تہٕ احترام خۄدا چھُ وَنان یِہوے چھِ زندگی ژےٚ ژٕ مےٚ زندگی امانت دیُتمَے صحت دیُتمَے فِکر دِژمَے علم کوٚرُتھ حٲصِل وۄنۍ گژھکھ ژٕ اکھ بدل اکھ زندگی اکھ کرٕنۍ تِم چیٖز مہ کر ژٕ یِم اکھ عام اِنسان کران چھُ ژٕ کر پنُن ذہن تیوٗتاہ بیدار امہِ علمہٕ کہِ وسیٖلہٕ سۭتۍ کہِ ژےٚ گژھی حقہٕ حقیٖقت فِکرِ ترنہٕ ییٚلہِ ژےٚ حقہٕ حقیٖقت فِکرِ ترٛٲیی اتھ پٮ۪ٹھ کر عمل ژٕ گژھکھ مُختٔلِف باقٕے پکنٲے ژےٚ پتہٕ واریاہ سادٕ مگر چوٗنٛکہِ أسۍ چھِنہٕ یہِ کران سانہِ خٲطرٕ چھُ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ مُسلمانن مُتقی لفظ ذہنس منٛز چھُ یِوان تِمن چھُ یِوان اکھ تیُتھ نفرا یُس زٲیُل آسہِ أڑجہِ آسنس درامٕتۍ أکِس تاغوٗتی نظام کِس یونیورسٹی منٛز یہِ چھُ مُتقی اگر تۄہہِ وٕچھُن چھُ امیٖر المومنیٖن سُنٛد خطبے حمام خطبے مُتقیٖن پتہٕ اگر تۄہہِ تطبیٖق کرُن چھُ یہِ کیٛاہ چھُ یہِ تٲجر یہِ کیٛاہ چھُ یہِ پروفیسر نہ چھُس دستار لٲگِتھ نہ چھُس ابا کبا لٲگِتھ نہ چھُ دیٖنی کانٛہہ کٲم کران اصل چھِ یِم چھِ تراوان اثر تہٕ چھُ وٕنکیٚس بہٕ ونہٕ نہٕ خۄدا رٔچھِنۍ قحط چھُ نہ چھِ باسا بعضی از افراد وٕچھوُکھ تُہۍ غٲر مُسلمان مگر امہِ خۄطبٕکۍ واریاہ فضیٖلت یِم امیٖر المومنیٖن بیان چھِ کران تقریٖبن 100 فضیٖلت واریاہ فضیٖلت وٕچھو تُہۍ أمِس غٲر مذہبی انسانس منٛز تُہۍ ہیٚکِو ؤنِتھ یہِ چھُ مصداق امیٖر المومنیٖن سٕنٛدٮ۪ن کتھن ہُنٛد یہِ امیٖر المومنیٖن چھُ مُتقی تہٕ مُؤمِن یِم چھِ تِم لفظ یُس اسلٲمی طرزِ حیات اپنٲیِتھ اکھ انسان أکِس مقامس پٮ۪ٹھ واتان چھُ تہٕ اسلام چھُ أمِس ونان یہِ چھُ انسان یُس مطلوٗب چھُ اگر أسۍ یُس أسۍ وٕنکیٚس نہ اکھ أکِس کٲفِر ونُن اکھ أکِس مرتد ونُن میٲنی نٮ۪ماز چھِ صحیح میونٕے چھُ پتہٕ اگر أسۍ یِہے پیمانہٕ لگاوو نہ تتہِ چھِ أسۍ اکثر نیران فیل أسۍ تھٲیِکھ أتھۍ جنگس منٛز ژٕ وٕچھ ہُمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز چھا صحیح کِنہٕ درُست کِنہٕ ییٚمہِ سٕنٛز نٮ۪ماز چھِ یہِ گژھِ ہا جنتس کِنہٕ ہُہ گژھِ جنتس یۄس پروڈکشن ٲس تتھ پٮ۪ٹھ گٔے أسۍ غٲفِل نٔتیٖجہٕ درٛاو ییٚتہِ درٛاے لڑایہِ گٔری ییٚتہِ سٲری أڑۍ چھِ ریش تھٲیِتھ أڑۍ چھِ ریشہِ روٚستُے أڑۍ چھِ ونان أسۍ ہسا چھِ وٲجِب پالان أڑۍ چھِ ونان أسۍ ہسا چھِ سۄنت پالان دۄشوٕنی چھِ لڑٲے پروڈکشن چھنہٕ کُنی کلاسز چھِ اجتماعات چھِ یِم خطبات چھِ پرنہٕ یِوان پروڈکشن چھنہٕ کیازِ پروڈکشنس پٮ۪ٹھ چھنہٕ اَسہِ نظر اکہِ وقتہٕ چھِ أسۍ سکوٗل بناوان أسۍ چھِ دپان ییٚتہِ گوٚژھ رول بڑُن آز اوس 100 صبحن گژھِ 1000 گژھُن محنت چھِ کران رول چھِ بڑاوان اتھ چھِ دِوان مختلف فیسلٹیٖز لُکھ چھِ یِوان تِم چھِ پنُن بچہِ تراوان أتھۍ سکوٗلس منٛز ییٚلہِ 100 نفر اوس أتھۍ سکوٗلس منٛز آز ییٚلہِ 1000 نفر گٔے 2000 گٔے 3000 گٔے 4000 گٔے چوٗنٛکہِ مقصد سون کیاہ اوس رول بڑاوُن أسۍ چھِنہٕ پروڈکشن أسۍ چھِ وٕچھان آو کِتھ کٔنۍ درٛاو کِتھ کٔنۍ چھِنہٕ أسۍ سونٛچان کِہینۍ پگہہ چھِ أسۍ کھالان اخبارن میٹرکس اوس ایگزام سٲنِس سکوٗلس منٛز درٛاے ییٖتیاہ پُزِشن ہولڈر انسان کٔژ درٛاے یہِ تعلیٖم یۄس أمِس 12 ؤرین دِژ امیُک ماحصل یُس اوس سُہ کٔژن منٛز گوٚو بہٕ وننہٕ یہِ چھُ اکھ عظیٖم اکھ پنُن اکھ معیار اکھ کہِ ییٚمۍ 100% مارکٕس نی ییٚمۍ 99% مارکٕس نی ییٚمۍ 90% مارکٕس نی یہِ چھُ بِلکُل یہِ چھُ ہاوُن باوُن لایق مگر بیاکھ اکھ کیٹگری گژھِ پننہِ جایہِ کرٕنۍ کہِ گۄڈٕنیتھ چھُ وٕچھُن مقصد انسٹیوٗشنُک میٲنۍ کتھ چھِ یہِ کہِ انسٹیوٗشنُک مقصد یعنی أسۍ چھِ یتھ امام بارس منٛز بِہِتھ سون مقصد چھا ییٚتہِ مجلس کرُن سون مقصد چھِ لُکھ تیٚلہِ گٔے أسۍ آز چھِ أسۍ ناکام 21 ٲسۍ أسۍ کامیاب عیٖز دۄہ ٲسۍ أسۍ کامیاب کیازِ ییٚتہِ ٲس نہٕ جاے کِہینۍ آز چھِ أسۍ ناکام چوٗنٛکہِ نٮ۪صف امام بار تہِ چھُنہٕ کِہینۍ اگر اَسہِ کلہٕ گٔنٛزراوٕنۍ چھِ نتہٕ اگر اَسہِ مقصد چھُ کہِ نہ اَسہِ چھُ کینٛہہ تہِ حٲصِل کٔرِتھ نیرُن تیٚلہِ چھِ أسۍ بیٚیِس چیٖزس پٮ۪ٹھ نظر تراوٕنۍ یعنی أسۍ یِم ییٚمہِ امام بار نٮ۪بر نیرو اَسہِ گژھِ تتنس نظر گُزر آسٕنۍ پتہٕ کرو أسۍ ییٚتہِ حساب کہِ ییٚتہِ اگر لُکس 10,000 ٲسۍ 10 نفر درٛاے پروڈکشن گوٚو کٲم چھنہٕ گژھان صحیح کِہینۍ یِتھٕے کٔنۍ چھِ ییٚلہِ اَتھ انسٹیوٗشن تراوان چھُ اگر أمِس مقصد چھُ کہِ نہ سا مےٚ گژھان رول بڑُن ہوٚپ یہِ چھُ وُمرِ کران تٔتھۍ پٮ۪ٹھ أمِس چھُ دِوان خۄداے 10,000 تہِ پتہٕ چھُ یہِ کھالان اڑٮ۪ن ہسا آیہِ 90% میٲنِس سکوٗلس منٛز ییٖتیاہ پُزِشن ہولڈر ڈسٹنکشن ہولڈر جیٖنیس لڑکہٕ مگر بیاکھ طٔریٖقہٕ چھُ یہِ کہِ بہٕ وٕچھِ ہا کہِ یِمن اگر مےٚ سُہ مقصد اوس کہِ بہٕ وٕچھِ ہا یتھ 12 ؤرین 10 ؤرین 10 ؤرین یِمن مےٚ یہِ سٹوٗڈنٹ روٚٹ یہِ مےٚ مقصد اوس سُہ درٛاوا کِنہٕ نہ أسۍ مُسلمان کتھ سۭتۍ لٔگۍ گٔنٛزراونس سۭتۍ
येले इस्लाम मुसलमानो डेमोक्रेटिक निजाम जहनस मज बेहनो तिमो थो कलन कुन नजर फलाइन मस्जिद मज गई आज बड़ ईद नमाज यानी अत लुक बिमनी इमाम बारस मज तूफान ईद नमाज क्या अत लुक मुमकिन बेमिन इमाम बारस मज जमात गई तथ आोन त वैल्यू खुतनस अकिस लक्ष्य मस्जिद मज गई 5 नफरन हज जमात मुमकिन सह ये सासन नफरन खुद बेहतर मेयार क्या वुचान फोटो यमो लड़को हेर तुलमुत फोटो बंद जाए बस बचे गई बुथ किनी जंत खुदा बेहतर जाना चूंकि अच्छन कैफियत पे नजर अच्छ कमियत पे नजर ए मजलिस तूफान कित तत लथ त्रावन सवार मोकलो कार गो यह ाना जमीन पे कतिस बेहमो मजलिस मज क्या करान जिक्र सईदो शुहदा तेल हकस पे यह मेयार अगर लागो तेल हकस पे उमर साद क्या बड़िस अकिस पोर्शनस करबल किस पे बिहित सो लश्कर इमाम हुसैन लश्कर कजन कमन तेल कुस सही उमर साद चूंकि मेयार गई ना चेंज माह रमजान मेयार दिवान इस माह रमजान त्रो यह मेयार दिवान करो तुम चेंज यम सोचू क्या अगर तुम नमन मेयारन पे बिहू तुम गो हक हकीकत अत मज तुम तरो फिक्रे असलन तरो तुम फिक्र दलील क्या लिजा करू कम यमन चीजन पे पानस करू मुहासब कि पाना रेतस दरित रोज रेतस कोर वह क्या गो हासिल अगर रेतिक रोज इंसान अकिस दोन गंटन पन्निस पानस पे गौर कर फिक्र कर तफक्कुर कर तिम रेत रोज खसान आसमानस बह द्रास अम तरबियत गाह मज खुदाय बुलाय मे पगह बह क्या करस ओतान बह खुदाय सदिस दस्तरखानस पे 24 गंटन वुम ज़ाहिरन 5 वक्तन बुलावा यह ना मे हिसाब तिमन रेतन हुन तिमन चहन हुन कि मे बनायो क्या गोई यूता जल्दी गो चे रंग यूता जल्दी गो बेरंग यूता जल्दी गो गाफिल कि ऐ तोर न फिक्रे बह आयो े माह रमजानस मज शंगनावने बह आयो े बेदार करने े त्रोवुत अंध हेत निंद्र मुत्तकी यानी बेदार शख्स मुत्तकी यानी यमिस फिक्रमंद इंसान युस पन्ने पानच फिक्र कर सह बेस फिक्र ते हकान कर यमिस न पन्ने पानच फिक्र सह क्या कर बेस इत ओतर आखिरी जुमा योम कुद्स मनो कमन हंद खतर असल कम तम रिश्तेदार पत दुक अत नसा वन फ़कत मुसलमान यम मुस्तज़अफ़ दुनिया मन तिज तुलो तम कुस रिश्त मगर कम खतर कि रोजो थवई ऐ जिम्मेदारी ऐ वोन न खुदायन तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दर रोज दोपन ना दर रोज बे इफ्तार फिक्रमंद रोज कह यमिस न गर कहें फिक्रमंद रोज यम सात वे ईद कर तम सात दप ईद छे कबूल ईद काल तिमन हुन सोचक यमन बिचारन वरियस पन अखराजात नेरान कहें तिहुन सोच युथु ऐ वोन ईद गई चलो जी फिफ्राए मे कित फितर अम क्या नफर गर युस न बिचार पन अखराजात हेकान पूर कर कोरुत सदक कबूल गसन खतर तिम रोज सो इबादत युस मे रेतस कर कम खुदाया ुक राजिक रिजिक दिन वोल ुक लुकन हज फिक्र थवान वुच मे मन चान सिफत बहुत लुकन हज फिक्र थवान हवत इंसानियत निशानी यम चीज माह रमजान यह इबादत अम बगैर कहें पत गो खुदा जनतस दिए त्राया पत गो खुदा सह जहनमस सह गो तम सुंद कार मे पृश्न पगह रोज महशर खुदायन क्या कोर ऐ मे पृसन ऐ क्या कोरुत खुदायस मे पृश्न हुन क्या कोर ऐ मे पृसन ऐ क्या कोर मे पृश्न कह कि ऐ अगर ऐ क्या दितुत न हो या मे पृछन अत पे मे पृछन अत पे कि यमिस दितुत सह क्या मुतलिक सोचान मे क्या तथ जिम्मेदार पन्न अमलन हंद बेसन अमलन हंद कि गो अगर बह कर इत खूब यम क्या तथ वन पन ऐ क्या कर
قبرِ منٛز پرٛژھنَے نہٕ ہمساین کیٛاہ کوٚرُے ژےٚ سۭتۍ قبرِ منٛز پرٛژھنَے ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ ہمسایَس تُہۍ وٕچھِو بوٗزمُت چھُو آغا صٲبَس نِش چھُو ؤتھمٕتۍ بِتھمٕتۍ بوٗزمُت چھُو یِم واز چھُو بوٗزمٕتۍ تۄہہِ یِم درسِ اخلاق چھُو بوٗزمُت کُنہِ جایہِ بوٗزوٕ کانٛہہ سوال خۄدا وَندِ مُتعال تھٲیی ژےٚ اِستاد دَپی فلٲنۍ جماعتن کُس رویہِ کوٚر ژےٚ سۭتۍ یہِ سوالٕے چھُنہٕ کُنہِ جایہِ پرٛٮ۪تھ جایہِ چھُ سوال ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو مےٚ چھُ وٕچھُن مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن بیٛاکھ کیٛاہ کَرِ مےٚ کیٛاہ تَتھ سۭتۍ بیٛاکھ چھا ٹھیٖک کَران بیٛاکھ چھا غلط کَران مےٚ چھُ وٕچھُن مےٚ کیٛاہ ذِمہٕ دٲری چھےٚ سۄ چھم عملاوٕنۍ پَتہٕ چھُم گژھُن دَسبہِ دُعا خۄدایَس کہِ پروردِگارا چانہِ رضا خٲطرٕ کٔرٕم عمل چانہِ پنٛنہِ خٲطرٕ نہٕ چانہِ رضا خٲطرٕ کیونکہِ ژےٚ چھُتھ ووٚنمُت ذِمہٕ دٲری تھٲوتَم سۄ وٲجِم نَکھٕے کٔرۍ زِ قبوٗل بَس یُتُے یوت چھُ کار لَعَلَّکُم تَتَّقوٗن لَعَلَّکُم یہِ تقوا یہِ لۄکچہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ ٲسِن اکھ عام فرد یہِ پَتہٕ ذِمہٕ دار نفر ٲسِن یہِ پَتہٕ گرُک خاندار ٲسِن یہِ پَتہٕ محلُک زیُٹھ ٲسِن یہِ پَتہٕ عوامُک زیُٹھ ٲسِن یہِ پَتہٕ مُلکُک زیُٹھ ٲسِن یا یہِ پَتہٕ تمام اُمتُک زیُٹھ ٲسِن یہِ مرتبہٕ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پَتہٕ بَڑان أکِس چھُ تقوا کم یعنی تٔمِس چھُنہٕ تیوٗتاہ شِدت سان پنٛنِس پانَس اَتھ پٮ۪ٹھ پٮ۪وان کَرُن مگر أکِس چھُ پٮ۪وان رٲچھ راوَٹھ کَرٕنۍ ژٔر کیٛازِ تٔمِس چھِ توقعات ژٔرۍ آسان یہِ چھُ اَسہِ اِسلٲمی نِظام خُلاصتاً اکھ طرزِ زندگی مُتقیانہٕ زندگی تقوا پیشہِ زندگی سۄ کۄس چھِ بہتریٖن سکالر بہتریٖن سٹوٗڈنٹ بہتریٖن بِزنس مین بہتریٖن عٲلِم بہتریٖن زٔمیٖندار بہتریٖن تٲجِر یُس زرٮ۪ر بنہِ نہٕ کٲنٛسہِ خٲطرٕ کِہیٖنۍ یُس نہ پانس خٲطرٕ زرٮ۪ر بنہِ نہ باقین خٲطرٕ أمِس چھِ وَنان مُتقی یہِ گوٚو تقوا وول وۄنۍ اگر یہِ کُنہِ منصبس پٮ۪ٹھ آسہِ أمِس چھُنہٕ پتہٕ پننُے یوت خیال کرُن مثلاً گرُک زیُٹھ ییٚلہِ أمِس چھُ پتہٕ تقوُہُک دٲیرٕ بڑان ییٚلہِ نہٕ یہِ زیُٹھ چھُ أمِس چھُ پننُے پان بچاوُن پتہٕ چھُس بچاوُن عیال یعنی تِم سٲری خطرات تِمو نِش چھُ أمِس عیال پنُن دوٗر تھاوُن ییٚمہِ سٕنٛدِ سۭتۍ عیالس أمۍ سٕنٛدِس نۄقصان واتہِ یہِ خاندار وٕچھُن تہٕ یہِ چھُ آسان بِچور ہمیشہِ فِکرِ منٛز یہِ چیٖز گوٚژھُم نہٕ گژھُن یہِ چیٖز گوٚژھ کیٛازِ میٲنِس عیالس چھُ خطرٕ یہِ چھُ یِتھ کٔنۍ پتہٕ یُس قومُک زیُٹھ بنہِ تٔمِس چھُ پیٚوان پتہٕ قومس مُتعلق سونٛچُن سُہ چھُنہٕ پتہٕ پننُے یوت سونٛچان پننہِ عیالُک نہ سُہ چھُ امہِ نِش پتہٕ نیران نٮ۪بر پتہٕ چھُ قوم اکھ مُلک چھُ أکِس مُلکس چھُ سربراہ ہوٚب أمِس چھُ تمام مُلکُک سونٛچُن یِتھ کٔنۍ پٔتمہِ لٹہِ تہِ کوٚرُم عرض کہِ امیٖر المومنیٖن علیہ الصلاتُ وسلام سا مالِکِ اشتر رضوان اللہ تعالیٰ علیہس مصر سوزان چھُ پتہٕ چھُ أمِس یِہوے ونان کہِ ژٕ چھُکھ اکہِ قومُک وُنکیٚس زیُٹھ ہو لِذا یُس تہِ دُشمن امہِ قومُک چھُ ییٚمہِ سۭتۍ اتھ قومس منٛز بربٲدی گژھِ تتھ خلاف چھِ ژےٚ جان ژےٚ لڑُن یعنی ژےٚ چھی قومس تارُن فِکرِ کہِ یہِ چیٖز چھُ تُہنٛدِ پستی خٲطرٕ یہِ چھُ دُشمن یِم گژھن دُشمن چاہے سُہ أنٛدروٗنی ٲسِن چاہے سُہ بیروٗنی ٲسِن چاہے سُہ مانوی ٲسِن چاہے سُہ مٲدی ٲسِن کیٛازِ ژٕ چھُکھ خاندار امہِ قومُک یا یِم چھی ژےٚ دیٖنی بٲے یا یِم چھی ژےٚ اِنسٲنی بٲے اتھ منٛز چھنہٕ فرق کٕہٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِمن دُشمن چھُ ژےٚ چھی تٔمِس دُشمنس ہا مٔرِن سا یِم چھِ بٹہٕ ہو مٔرِن سا یِم چھِ مثلاً ہیٚنٛدۍ مٔرِن اَسہِ کیٛاہ نہ گٔژھِنۍ سا لتہٕ مۄنٛڈ یِم چھِ مُسلمان تیٚلہِ چھُکھ نہٕ ژٕ قومُک لیٖڈر ژٕ چھُکھ تمیُک لیٖڈر یُس عقیٖدٕ ژٕ پکناوان ژٕ کر یہِ دعوا بہٕ چھُس لیٖڈر آف د نیشن ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ أکِس طبقس الگ کٔڑِتھ تِمن تمام اِمکانات نِوان چھُکھ ژےٚ چھے نہٕ فرعونس نِش رژھ تہِ فرق چوٗنٛکہِ فرعونن تہِ کوٚر تی فرعونس یِم مُشیٖر ٲسۍ تَمہِ منٛز آسہِ کٲنٛسہِ ووٚنمُت کہِ اگر ژٕ بنی اسرٲیلن یوٗت ظُلم کران چھُکھ یِم چھِنہٕ تیٖتیاہ طاقتور یِم ہٮ۪کن نہٕ ژےٚ خٕلاف جنگ کٔرِتھ چوٗنٛکہِ یِمن چھی نہٕ تِم اِمکانات یِم چھِ بِچٲرۍ پننٮ۪ن مُصیٖبتن منٛز مُبتلا ژےٚ نِیتھ یِمن اِقتِصٲدی اِمکانات نِیتھکھ ژےٚ نِیتھ یِمن تعلیٖمی اِمکانات ژےٚ چھِتھکھ یِم بردٕ بنٲومٕتۍ غلام بنٲومٕتۍ وۄنۍ چھنہٕ سۄ کمرس سۄ أڈِج کہِ یِم وۄتھن تھوٚد فرعون سُنٛد جواب آسہِ ہا کہِ نہ بہٕ چھُس نہٕ آز سونٛچان کینٛہہ بہٕ چھُس سونٛچان آیندُک مُمکِن چھُ آیندٕ بنہِ یِمن منٛز سُہ طاقت آز چھِ یِم مظلوٗم
ممکن چھُ وٕہٕرۍ 10 وٕہٕرۍ 5 وٕہٕرۍ 8 وٕہٕرۍ یِم چیٖز یِمن بہٕ دِوان مثلاً اگر بہٕ یِمن مثلاً مِثال چھُس دِوان اگر یِمن دۄہس شوٗبہِ 1,000 رۄپیہِ موٚزوٗرۍ یِمن دِمو 200 اگر ژٕ باقین 1,000 رۄپیہِ دِوان چھُکھ أمِس کیازِ چھُکھ 200 دِوان اگر بہٕ أمِس 1,000 دِمہٕ ممکن چھُ یہِ گژھِ تیوٗتاہ قوی کہِ آیندٕ بنہِ میانہِ خٲطرٕ یہِ خطرٕ تہِ چھُ بہتر أزکہِ پٮ۪ٹھے تراوُن خوب واریاہو آسہِ أمِس ووٚنمُت یہِ کہِ نہ جان چھُکھ کران کہِ اَسہِ چھُ باسان پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ چھُ اکھ قوم اکھ یہِ چھُنہٕ سٲنِس قومس سۭتۍ رلان کِہینۍ تہٕ یہِ ہیٚکہِ خطرٕ بٔنِتھ یہِ ہیٚکہِ ہوب فرعون ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ کہِ انا ربکم الاعلیٰ بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے پروردگار پالن ہار بٔلکہِ یہِ ہیٚکہِ ؤنِتھ بہٕ چھُس پننٮ۪ن قبطین ہُنٛد پالن ہار بنی اسرٲیلن ہُنٛد چھُس نہٕ کِہینۍ اگر یہِ مصرُک بادشاہ چھُ اگر یہِ تمام یِم مصرس منٛز بسان تِہُنٛد رہبر تہٕ رہنما چھُ أمِس چھُ سارنٕے ہٕنٛز فِکر تھاوٕنۍ أمِس اگر کٲنٛسہِ دُشمنی چھِ تتھ تہِ چھُس چک تھاوُن یہِ ما کرِ کینٛہہ مگر سٲری چھِنہ أمۍ سٕنٛدِس حُکمرٲنی منٛز زندگی کران یہِ چھُنہ پٮ۪ٹھٕ کنہِ یہِ بۄنہٕ گژھان چھُ أمِس چھِ پیٖتِس پیٖتِس پٮ۪ٹھ نظر بجایہِ کہِ ظُلم کرِ ہا بنی اسرٲیلن پٮ۪ٹھ بیاکھ کانٛہہ طریٖقہٕ رٹہِ ہا ییٚمہِ سۭتۍ یِم بنی اسرٲیل قومس پٮ۪ٹھ اکھ نظر گُزر تھایا کہِ یِم ما چھِ کُنہِ ساتہٕ ہتھیار جمع کران یِتھ کٔنۍ بنی اُمیو تہٕ بنی عباسیو خصوٗصن بنی عباسیو ایٖمے اطہارن سۭتۍ کوٚر کانٛہہ اوس یِوان تٔمِس ٲس دُشمنی اہلِ بیتن سۭتۍ پتہٕ ٲسِکھ یِوان یِم ہسا چھِ گرس منٛز کران ہتھیار جمع تِم ٲسۍ دپان أسۍ کتھ چھِ ہتھیار کران جمع ٲسن کتھ امام موسیٰ ابن جعفر کاظم علیہ الصلوۃ والسلامس متعلق تہِ چھِ رِوایت کہِ یُس تٔمِس پننُے درٛاو وۄپر درٛاو نہٕ کٕہٕنۍ باقین ایٖمن متعلق تُہۍ اگر تاریٖخ پٔرِو پننی درٛاے چاہے تِم گرٕکۍ بٲژ ٲسۍ ہا چاہے تِم پننہِ قبیٖلٕکۍ ٲسۍ ہا یا پننیو صحابیو منٛز ٲسۍ ہا یا ہمساے ٲسۍ ہا تِہنٛدِس سایس منٛز بسان تِمے گٔے پتہٕ بادشاہن ونہِ تۄہہِ چھو نہ پتہ ییٚتہِ چھِ 2 خلیٖف دوٚپکھ دوٚیِم خلیٖف کُس چھُ وٕکیٛاہ موسیٰ ابن جعفر بِہِتھ أمِس یِوان خُمُس أمِس یِوان زکات یہِ چھُ وارٕ وارٕ ہتھیار جمع کران یہِ چھُ لشکر بناوان آیا یُس یہِ ہاروٗن رشیٖد اوس أمِس ٲس نہ پتہ امام موسیٰ ابن جعفرس چھُنہٕ وُنکیٚس تیوٗتاہ طاقت کہِ یہِ ہیٚکہِ مےٚ خلاف کانٛہہ جنگ کٔرِتھ امام موسیٰ کاظم تُلُن بوٚرُن جیلس دوٚپس وۄنۍ کیٛاہ یی نہٕ یہِ کرِ نہٕ کِہینۍ تہٕ آیندٕ چھُ سونٛچُن آیندٕ گژھِ نہٕ اگر یہِ یِتھٕے کٔنۍ روٗد اگر یہِ پوٚز اوس یہِ گُزٲرِش کہِ احتمال چھُ تی بقولہِ تٔمۍ سٕنٛدِ یہِ چھُ وارٕ لشکر تیار بہٕ چھُس نہٕ آمُت پانے یوت حکوٗمت کرنہِ بٔلکہِ چھُس بہٕ آمُت یہِ حکوٗمت نسلن در نسل پکناونہِ تہٕ بہٕ تھاوٕ أزۍ سُہ نظام بنٲیِتھ کہِ آیندٕ گژھِ نہٕ نسلن پٮ۪ٹھ اثر پیوٚن کینٛہہ بہتر کیاہ چھُ اگر نہٕ أمِس وُنکیٚس شمشیر درٛاے گرِ اگر نہٕ أمِس سامان درٛاو گرِ أمِس نہٕ اگر ماس ڈسٹرکشن سامان تہِ درٛاو یہِ تُلوُن یہِ بٔرۍوُن جیلس آیندٕ بچٲوُن امیرکا آو عراقس پٮ۪ٹھ کوٚرُن حملہٕ پروپگنڈا مشیٖنری رٔٹٕن دوٚپنکھ یِمن اتہِ ہسا چھِ تِم ہتھیار یِم اجتمٲعی سطحس پٮ۪ٹھ بربٲدی کران لچھِ بوٚد لُکھ مورُکھ کُنہِ جایہِ درٛاو نہٕ ہتھیار کِہینۍ دوٚپکھ ہے وۄنۍ کیاہ دوٚپکھ نہ اسہِ اوس آیندس پٮ۪ٹھ آیندٕچ انسٲنیت یۄس چھِ سۄ بچاونہٕ خٲطرٕ پیٚیہِ اسہِ یِمن پٮ۪ٹھ بمبٲری کرٕنۍ یہِ چھُ اکھ طریٖقہٕ وُنکیٚس تۄہہِ وٕچھو راتھ وقف بِل تُہۍ وٕچھو اتھ یتھ تناظر حالانکہِ یِم بحث چھِ تِم چھِ پننہِ جایہِ یِم امہِ کیو اپوزِشنس پٮ۪ٹھ بحث گٔے نہ سا یہِ گژھِ تِم چھِ پننہِ جایہِ یہِ چھِ مُداخلت فی الدیٖن اتھ چھُنہٕ شک کٕہٕنۍ یہِ چھُ مُسلمان 2nd کلاس یا 3rd کلاس سِٹیزن بناوُن یتھ مُلکس منٛز یہِ چھُ برابر سُہ بنی اسرٲیلن ہٕنٛز پالسی یِمن کرنہٕ یِم چھِ مُستضعف بناوٕنۍ اتھ تہِ چھُنہٕ انکار کہِ مُسلمانن پٮ۪ٹھ یۄس یہِ بلاے نٲزِل گٔے اتھ چھِ ذمہٕ دار پانہٕ مُسلمان شاٹ وِجن چھُکھ نظر چھکھ واریاہ ژھوٚٹ یِم لیٖڈر بنٲیِکھ تِم چھِنہٕ عامس نِش تیٖتۍ مُختٔلِف کِہینۍ نظرِ منٛز فِکرِ منٛز نتیٖجتن تِمو تہِ ہیوٚک نہٕ اکھ بوٚڑ وِجن دِتھ قومس کِہینۍ کہِ آیندٕ کیاہ بنہِ تِم چھی نہٕ گۄڈٕنیتھ اتھ قٲیِل کہِ اسہِ گژھِ دُشمن آسُن تِم چھِ پرٛٮ۪تھ گرس منٛز کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ تیار ییٚلہِ نہٕ تِمن یِژھ فِکر ٲس تِمو ہیوٚک نہٕ قوم آگاہ کٔرِتھ کہِ تۄہہِ کُس چھُو دُشمن تِمو ہیوٚک نہٕ سُہ اکھ ماحول
तो सह फिक्र ब्रोट कन त्रित यस बे मजहब किस बास कि मुसलमान चे नख फ्योक दुश्मन कहें क्या तिमन पन सियासत चलावन लिजा तिमन अथ सत यूत तिम मजहबी जज्बात उभारन तूत बनहन तिमन चर वोट तिमो कोर ती दंग फसाद मुस्तकीम गैर मुस्तकीम या इन मज बीठ गाफिल नतीजतन गो सो इख्तलाफा गो यथ अजक्यो हुक्मरानो फायदे तुल ये अवकाफ मुसलमान हूं योत कह अवकाफ यह बसान मुसलमान यानी यह वक्फ यह चैरिटी यह प्रत कुछ मजहबस मज बौद्ध नीतो तिमन सिख नीतो तिमन जैन नीतो तिमन हिंद नीतो तिमन प्रत कुन मजहबस मज प्रत कुन कौमस मज अफराद तिम यम पन प्रॉपर्टी मनकूला या गैर मनकूला चैरिटी करान इन्फाक करान कुन सेंटर खतर कुन इबादत गाह खतर कुन मंदिर खतर कुन मस्जिद खतर कुन चीज खतर चैरिटी दिवान यह फकत मुनहसर मुसलमान कह मुसलमान थ्योरी वक्फस पे थ्योरी कि यह वक्फ लगे कत यह वक्फ अगर फर्ई बहस त्रित करो वक्फ उम्मत मुस्लिमा कि प्रोग्रेस खतर तरक्की खतर तलीमी तरक्की सियासी तरक्की इज्तिमाई तरक्की तिजारती तरक्की क्या यह माल यह गसान तमाम कम्युनिटी पे यह लगे कुछ जाए कैटेगरी कर यह लगे यथ कैटेगरी यथ लगे कहीं मगर ब्या मत लगे सह लगे यथ कैटेगरी तो यथ कैटेगरी मसला ज़कात फितर अत दियो तमिस गो मुस्तहिक अम बगैर लगे ये मुस्तहिक मकल तेल गो ब्या खुम्स दपान ना खुम्स लगे मुस्तहिकस अथ सगर ब्या क्या अत लगे माली माम अत पे इथे कन अवकाफ अमुक फलसफ कि यह कम्युनिटी डेवलप करने खतर खो बहुत बिल्कुल ताले पे मानित कि अस तोग न अवकाफ चलावन कहें हाला बह वन सारे तोग न क्या अफराद यमन असल पे वक्फ तोग पकन मगर अगर वनो मिन हैसुल कौम मुसलमान सारी मुसलमान यम यथ मुल्कस मज रोजान पे वक्फुक वनकस ब्रोट कन फिगर त्रावान आम मुसलमान अगर ब्रोट कन ना तुथ फायदा वोत न तुथ फायदा वोत न यह माना यह कत मगर अमुक मतलब यह कि हुकूमत वथ तो अकिस उम्मतस अकिस कौमस यथ मजहब वनान वक्फ कर बाकी कहें तुम कानून वक्फ करान कह यह दीन चीज़ त्रावान ब्रोट कन ये हसा तुम हदीस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम दुनिया नेरो तुम सनो सारी रिश्ते दुनिया सह दुनिया लगो नु तुह मगर न त्रेन नफरन अमल सालिह यम तम पता तुम औलाद बेल कह त्रोमुत वक्फ यीस काल से वक्फ यूज गसान तुह अमुक सवाब मिलान कत हुत दुनिया गो पन्ने लुकन हिंद खतर सवाब कमान कम गि लुकन दिन सवाब मे कोर वक्फ खो अत अगर गलत इस्तेमाल गसान यह जवाजियत दिवान कुन ते हुकूमतस यस न अत मजहबस सत वाबस्त क्योंकि हिंदुस्तान मान सॉफ्ट सेक्युलरिज्म गहवार ये तसा हार्ड सेक्युलरिज्म कह यानी हार्ड सेक्युलरिज्म मानो गो दीन कुन न मस्जिद थवन न मंदिर थवन न चर्च थवन न कह चीज थवन दीनुक नाव हेजो न तुम कुन दीन कुन बे गो सॉफ्ट सेक्युलरिज्म अत मे प्रत अकिस पन्न दीनस पे आज़ादी तुम मुसलमान तुम करो पन्ने दीन के पे हूँ सिख यह कर पन्ने दीन मुताबिक यह हिंद यह कर पन्ने दीन मुताबिक हूँ जैन यह कर पन्ने मसलन तुम वो ये तुम हिंदुस्तान गो तुम वो अड़ तम अजीब गरीब पलव लगान अड़ नेतनी पकान तिमन वन क्या तुम मजहब वन तिमन वन तुम क्या नीरान खो सॉफ्ट सेक्युलरिज्म असल पे मुल्क पकान प्रत कह पन पन वन ठीक यह तुलो तुम पॉइंट कि बड़ अकलियत करोरन मज शुरा पे 50 करोड़ वन मुख्तलिफ अत पे मुसलमान इन दीन वन दीनी काम कर अत गवर्नेंस सही मोन हसा मगर यह कित जवाजियत दिवान कि हुकूमत कर ग्रैब या बनाए तुथ कानून
कि हुमि बहाने यमि बहाने हुमि हित यमि हित रटी ٲखरस हुकूमत काल ओस वक्फ सुबह बन घास चराई यह कित कन यह कस जवाज आ तुम हेकू मॉनिटरिंग कर अगर बसान तुम हेकू मॉनिटरिंग कर यमिस यह कह मुतवली बनान यह वक्फ इस्तेमाल गसान यह मा अमिस कह कानून वनान यह अमिस दीन वनान यह कित कर इस्तेमाल कित हेक अमिस बदल कानून त्रवित यह बिल्कुल गैर मंतकी खुद तुहद कॉन्स्टिट्यूशन वनान तथ तथ खिलाफ क्या जरूरत अकलियत बड़ यथ हिंदुस्तान मज गैर महफूज कर क्या एहसास दिन तुम गैर महफूज खूब ये गैर महफूज एहसास कर ना पन्ने हुवियत पन शनाख्त हिफाजत कर कम सह कुछ सात खतरनाक तुम क्या जोर फितन फसाद तुलान अत क्या खूब मुसलमानस कहन तह हक सह हे हिंदू वक्फस पे हिंदू वक्फ यह दीनी यह गवर्नमेंट कह चूंकि हिंदू धर्म वन वक्फ करू तेल वक्फ कर हिंदू धर्म अकिस रोपये वलिस वन अगर मसलन रोपे जमीन सोन यमिस भगवानस हदी करक ऐ मेली मकाम गे मुश्किल हाल यह लछ बदुक हार तुलान त्रावान अत मूर्ति पे यह वक्फ गसान अत मंदिरस कुन यह मंदिर प्रॉपर्टी आना मुसलमानस कुछ हक सह वन तुम गलत यह वन नसा तह तगू मसलन बस इस्लामी हुकूमतन कत कर इस्लामी हुकूमत नजरिया मसलन ये कुछ जाए इस्लामी हुकूमत कायम ग इस्लामी हुकूमत यह नजर कि तुम थो आजाद कर पान न कि कम मुसलमान वह दप ना चूंकि मोन वक्फ इत वन तुद वक्फ इत बस रट यह पन्नस अत्स मत कुस हक चीज अगर गवर्नमेंट के वन कॉन्स्टिट्यूशन बनो कुन मुल्कस मज तथ मज आव कि लुकन कि तुम हसा अगर तुम यूता जमीन आसो तुम हसा यह चैरिटी खतर यूता अमुक तुम 10 कनाल तुम अख मरल कर खूब तुम हेकू पगह हुत कन फिर इत कन यह ना तुम सह रब्त थमा बहैसियत मुल्क गवर्नेंस अगर तुम बसान अकलियत अख बुड़ बार हक जाय गसान कैचो नफरों बजाय कि तुम तिस मुदाखलत करू तुम थो यमे अकलियत मज तुलवुक तुम तिम नफर यम अमिक जानकार आसान अमे वक्फिक आसान यम साहिब फहम आसान साहिब शूर तिम बतलवुक हेर दपुक अस करो मॉनिटर अस करो अगर तुम बासो मसलन चे मुतवली बासो कि नसा चुक वक्फ करान सही तौर पे यूज कह बदलित हेक शरान कह बस बरस जेल थवुक सजा यम रोज बीम तुम जो चीज करान विथ पूट अख तुम यह करान कि यह कम्युनिटी हसा नाकाबिल यानी तुम अमिच सह गुरूर फुटरावान सह इज्जत वालान पगह वनो तुम इंटरनेशनल ऐवान मज वक्फ कूत तान अम खुद दहगन बाकियन कम्युनिटी यमन तोग न यह वक्फ संभाल वह हायो तुम फिगर्स कि रात तान वन गवर्नेंस रट वह बनो ये अमुक मतलब गो सोद यह बड़ उम्मत यमन दीन वनान वाजह कर वक्फ कित कर वक्फ क्या कर तो वक्फस पे रोज यह कुछ गन तो वक्फ कित खर्चान तमाम क्लाज बिल्कुल हायित मगर अत कम्युनिटी मज न नफर काबिल यम कम हेकन बेशूर कम्युनिटी यमो नसा न पोर्मुत न लिखमुत न अजकिस दुनिया मज रोजन लायक यह गो गोडनुक अख तावन यानी करोड़ बोध मुसलमानों मज नफर हथ तिम यम पन्ने कम्युनिटी हुंद अवकाफ हेकन संभालित यम हसा सारी चूर यम हसा सारी खेन वल यह गो अत मन कह नादान नाफहम मे कोर गोडनथी अर्ज हुत पे कहन तह बहस कि वक्फ नसा प्रथ जाय मुमकिन कुछ जाय गसान प्रथ जाय नसा वक्फ यूज गसान तिथ कन यूज गसन अमे कम्युनिटी मज द्राय नफर यूत नाफहम अख इंटेलेक्चुअल क्लास नेर दप गवर्नमेंटस तुह रटू वक्फ तुम बनायो वक्फ बोर्ड रटू क्या चूंकि मन शूर कह तुक ना तमें कम्युनिटी हूं यह गवर्नमेंटस गयो वन तह कर विद इन कम्युनिटी एहतजाज
तिथ पब्लिक प्रेशर बन मुतवलियन पे यम यहन ऐ सत डिस्कस कर वन सा क्या मुमकिन चे बनाने मुशीर चे बनाने मुशीर चे रोजक अत वक्फस अख डिपार्टमेंट चलान चे बना सलाहकार अमे अजीम वक्फुक हेको ना ये कर बजाय कि थ्रू आउट इंडिया गो यी बजाय कि ये गई गवर्नमेंटस तल यह वक्फ रटू वन वक्फ रोट वो कुछ क्रेक ना दिन वो वन जान गो अस लोग न कुने यह वो शॉर्ट विजन क्या मे अत पे वो इंटेलेक्चुअल क्लास कूता विजन लिहाज ना अनादन तो तासुबन वोलमुत तु आयंद नस्लिक इम्कानात खत्म करान तु क्या आयंद आयंद तुम आमुत वुचित कि आयंदस मज वथन तिथ नफर यम अत वक्फस असल पे इस्तेमाल कर तुम हेकु गारंटी दित अगर यह वक्फ होली सोली मुसलमान अत रोज मुसलमान मज वथन तिम लीडर मुसलमान मज वथन तिम अफराद मुसलमान मज वथन तिम विजनरी पर्सनैलिटीज यम अत वक्फस असल पे यूज कर यह कुछ गारंटी दी मुमकिन तुंद यह एतराज विद इन कम्युनिटी बन बुनियाद अक तम तहवुल अक तम रेवल्यूशन अक तम इनकलाब आयंद नस्लन पन्ने वक्फ सत फायदे वातन वल तुम गवर्नमेंटस हवाल करो आयंद कोत गो सिंपल ज नफर कर वक्फस पे लड़ाई DC सह कर वक्फ जमीन पानस हड़प दप इन सा वक्फी वो क्या करोस यम लड़ाई यम लड़ाई पूर दुनियास मज ये सतनस मुसलमान वक्फ तो खुसूसन कशीर मज तो हिंदुस्तान यम लड़ाई यह मस्जिद ये हम इमाम यह इमाम पान वन लड़ाई यह जमीन हम सुन यम पान वन लड़ाई खूब गवर्नमेंटन कोर क्लाजा ब्रो कन सह लड़ाई वथ कलेक्टर वन रसा रट कलेक्टर पानस पे यीतिस कालस लड़ाई मकल पत बोजो पत कर सह डिसाइड वक्फ कि ना यह क्या बने वन घास चल सिंपल यह अत पे रॉकेट साइंस की यह गवर्नमेंट वनकस वनान कि पत सा यी नो चीज पे वक्फ गवर्नमेंट रट पे बन वक्फ बोर्ड पे गई खुदारा यमन गवर्नमेंटन तहत ना यम वक्फ गोडनथ बिलाखिर ना यमन गवर्नमेंटन तहत पे ना यम मोस्ट करप्टेड इंस्टीट्यूशन मज वक्फ वकुस तूफान वह क्या अम खुद तुम मकलवा बाकी इदार करप्शन नश खत्म कर तो तुम आयु वक्फस पे यानी गवर्नमेंटस मज तमाम डिपार्टमेंट करप्शन नश पाक गमत वह अस आई रजीमा अम कर सफाई सरसी कुछ जाए करप्शन वह रूद मुसलमान वक्फ यह करप्ट अत करप्ट बिट में कड़ोक वो बनाओ बाकी यूत तूफान ये रजिस्ट्रेशन हवान यथ इंसान तमाम चीजन तमाम फॉर्मेलिटीज पूर कर दफ्तरस मज बिहित नफर वनान फॉर्मेलिटी छे चे पूर कर मे गो रपे लच अत करे दस्तखत ये एजुकेशन डिपार्टमेंट करप्ट ये बाकी PDD PH ये करप्शन हद गोड वट तो पत तो वक्फ संभाल कम से कम मुसलमान ना भरोस बिहुन कि अगर वह तुहद नफर अत मज आय अगर तुहद अपॉइंटमेंट्स गई अगर तुहद नॉमिनेशंस गई यमन हेको पत बदल कहीं यम हसा सान खुद बेहतर तो यप तूफान तुलु ये कफन बनान करप्शन रोस्त ये कबर बनान करप्शन रोस्त वक्फस पे क्या वक्फ इन कि यह जमा यह हिंदुस्तान थाट कह वनो बह यह अमि जमा थाट कि मुसलमान हसा खतर हिंदुस्तान खतर फिरौनन वोन बनी इसराइल खतर फिरौनियतस खतर वह क्या करो यमन नियो सा तिम सारी इम्कानात यम सिम थोद हेकन वथित वक्फ बोड़ इम्कान यतनस मुसलमान पन इंस्टीट्यूशंस हेकन कायम कर यतनस मुसलमान पन्न यूनिवर्सिटीज हेकन कायम कर पन्न हस्पताल हेकन कायम कर पन्न स्टूडेंटन एड मिल यह बन कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम यह खतर क्या कैंचो ना अहल आलिमो तह कोर्मुत तिमो यह बनोमुत तिमो मिंबर गरमायमित तिमो मस्जिद गरमायम तिमो हुक्म कुफर सारनी दितमुत हमो अन तिमे दपक वो अगर यम कलस खसन यमन निश सारी मुशरिक यम सारी तलवार सत जबह कर खूब अक्सरियत गई कोकुन आन यमन यम इम्कानात यानी ये फिरौन वथ सह दप यमन बनी इसराइल हसा शुर मार अपोशन गि कहीं
تَتھ گژھن ووٹ یِنۍ ژٔرۍ یہِ وَنہِ نہٕ کٕہٕنۍ شُرۍ کیازِ چھِ مارٕنۍ گۄڈٕ وٕچھو ییٚلہِ موسا زیٚیہِ پَتہٕ ییٚلہِ سُہ ایکٹِوِٹی لاگہِ کَرٕنۍ أسے حکوٗمت چلاوان چھِ أسے سورُے کینٛہہ چلاوان چھِ اَسہِ تَگہِ نہٕ اکھ موسا مارُن اَسہِ تَگہِ نہٕ اکھ موسا آیڈینٹِفاے کَرُن اَسہِ تَگہِ نہٕ أکِس موساہَس ریسٹرکشنز لاگنہِ ہُہ دِژے نہ ییٚتہِ کانٛہہ بَچہِ زیٚیہِ یہِ مٲرۍوُن اکثریتَس کیازِ کوٚر قبوٗل دوٚپنکھ ہے مےٚ چھُ خطرٕ باسان تُہنٛدِس دیٖنَس کیٛاہ سا چھُ خطرٕ یِم چھِ کَتھٕ فِرعون سٕنٛز ییٚلہِ وۄنۍ مٲرِکھ خۄدا چھِ ہیٚرِ آز تہِ چھُ خۄداے تَمہِ ساتہٕ تہِ اوس خۄداے آیِنٛدٕ تہِ چھُ خۄداے اَسہِ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ بِلکُل یقیٖن کہِ خۄدا چھُ ظٲلمَن پَتہٕ نَس رگڑاوان ذلیٖل کران اِنشاء اللہ خۄدایَن آسہِ اگر قٕسمت اوس تھوٚمُت سانے أچھ وٕچھان اگر نہٕ آسہِ آیِنٛدٕ أچھ وٕچھان وقت چھُ پانے فٲصلہٕ کران کیاہ دٔلیٖل چھِ تہٕ تِمن ہٕنٛز نس تہِ رگڑایہِ یِمو یتھ قومس سۭتۍ دغا کوٚر تِمن تہِ کَرِ نیٖست تہٕ نابوٗد خۄداے یِمو اِنٹینشنلی یِمو عمدن تِم کامہِ کرِ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ قوم ذلیٖل گوٚو یِمو غدٲری کٔر یتھ قومس سۭتۍ تِمن تہِ کَرِ ذلیٖل خۄدا ترٛایہِ نہٕ کٲنٛسہِ لۄکُٹ سے لۄکُٹ بوٚڑ سے بوٚڑ پھٲلو کیٛاہ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ قتلہٕ غارت کٔرِتھ یِم شُرۍ مٲرِتھ یِم دیوارن پٮ۪ٹھ لٲگِتھ ییٚلہِ وۄنۍ موسا زاو موساہن لٔج پنٕنۍ کٲم کرٕنۍ یُتھ نہٕ بنی اسرائیل فِکری لحاظہٕ یہِ سمجھِ کہِ أسۍ موسا ہیٚکہِ اَسہِ نجات دِتھ یہِ نہٕ أمۍ سٕنٛزٕ لاجِکل کتھٕ أمۍ سٕنٛزِ منطقی کتھٕ بیاکھ قوم سمجھِ تہٕ دپہِ یہِ چھُ ونان پوٚز فرعونن دوٚپ ہے مذہب ہسا چھُو خطرٕ بہٕ چھُس آمُت تُہُنٛد مذہب بچاونہِ بہٕ چھُس اوتار انا ربکم الاعلی اگر بہٕ موساہس دِمہٕ کلہٕ کڑنہٕ گۄڈنیُکُے زکھ واتہِ تُہنٛدِس مذہبس اگر تۄہہِ مذہب رووُ تُہنٛد شناخت رووُ یِم وۄنۍ عام انسان چھِ تِمن نِش چھُ مذہب اکھ قۭمت اکھ ویلیوٗ تھاوان تِمو کوٚر یکدم لبیک فرعونس دوٚپہس نہ مذہبس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کمپرومایز کٔرِتھ کِہینۍ یُس تہِ اتھ دُشمن چھُ وٕڑاوُن أسۍ دِمو ژےٚ ووٹ ژےٚ یۄس بِل پاس کرٕنۍ چھے أسۍ دِمو ژےٚ ووٹ ہُہ بِل گٔے پاس اکثریت سۭتۍ کیازِ گٔے پاس چوٗنکہِ تِمن آو وننٕے تی تتھ منٛز ٲس اکھ پورشن یِمن فرعونن مُختٔلِف قٕسمٕکۍ مُراعات دِتمٕتۍ ٲسۍ مُختٔلِف قٕسمٕکۍ مُراعات دِتمٕتۍ ٲسۍ تِمو کوٚر گۄڈٕ آمنا صدقنا یِم تِمن پتہٕ ٲسۍ تِمو کوٚر پتہٕ آمن یۄس سۄ اقلیت ٲسٕکھ سۄ وٲجِکھ زٔمیٖنس مگر قرآن چھُ ونان خۄداے سُنٛد قانوٗن چھُ تاریٖخ چھِ یِمے بنی اسرائیل یِہنٛدۍ شُرۍ ذبح آیہِ کرنہٕ یِہنٛدۍ جوان تِمن بجن بجن کنٮ۪ن تل دفناونہٕ آیہِ یِمن تمام توانٲیی آیہِ فرعونس خدمت کرنہٕ لاگنہٕ اکھ وقت ووت یہِ قوم ووٚتھ تھوٚد فرعون روٗد نہٕ کُنی خاکس منٛز مِلو یہِ چھِ تاریٖخ یہِ چھُنہٕ مذہب یہِ چھِ تاریٖخ یہِ چھِ تاریٖخ ونان یُس تہِ کانٛہہ قوم مظلوٗم آو کرنہٕ اکہِ نتہٕ اکہِ دۄہ 10 ؤہرۍ 20 ؤہرۍ ووٚتھ یہِ یُس یہِ ظٲلِم اوس ختم ژھُن کٔرِتھ مُلک چھُ اصل پٲٹھۍ پکان مُلکس چھُ ٹھیٖک ٹھاک تُہۍ کٔرِو گورننس اصل پٲٹھۍ نمن مہ دٔپِو تُہۍ نہ چھُو نہٕ کٔرِوُکھ پویِنٹ آوُٹ دوٚپُکھ تۄہہِ نہ چھُو نہٕ وقف گژھان ٹھیٖک یوٗز آیندٕ یِم اتھ قومس بہبوٗدی ترقی علمی فنی کُنہِ تہِ لحاظ آسان تِم چھِ گۄڈنیتھٕے ختم کرٕنۍ یُتھ نہٕ کٲنٛسہِ گُمان روزِ ہتہِ وٕہٕرۍ وۄتھن مُسلمان تھوٚد گُمان گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ روزُن آرام سان یہِ چھِ امہِ رجیٖم ہٕنٛز سونٛچ اتھ منٛز گٔے یِم واریاہ حدس تانۍ کامیاب تہٕ کامیاب چھِ یِم گژھان چوٗنٛکہِ یورٕ چھُ کارٕے بِہِتھ یِم چھِ وُنہِ تہِ یِم چھِ جنت بٲگراونس منٛز لٔگمٕتۍ بوزو ییٚلہِ مرن سٲری پتہٕ بوزو ییٚلہِ اتھ چھُ یِہوے اسلام چھُ اَسہِ ونان ییٚلہِ تُہۍ مٔرِو قیامت چھنہٕ سۄ کینٛہہ تمہِ پتہٕ چھُو تۄہہِ عالمِ برزخ پتہٕ یی قیامت بوزو پتہٕ کُس وٕچھ کٔمِس دیُتُکھ جنت کٔمِس دیُتُکھ جہنم أسۍ چھِ تِم کامہِ کران ییٖتِس کالس اَسہِ سورُے نیوٗکھ وۄنۍ کیاہ گژھِ وۄنۍ گژھن مسجد تہِ ژٔرۍ اِمام تہِ ژٔرۍ موزِن تہِ ژٔرۍ مگر وَنُن چھُ تی رجیٖم وۄنۍ مےٚ چھُ وَنُن تی وۄنۍ لگن نہٕ یِم مسجد وسجِدٕ کُنی وۄنۍ بنن یِم پروپگنڈا مشیٖنری بنن یِم امہِ یِتھٕے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ پروپگنڈا مشیٖنری بنٲوٕکھ تِژھ یِم مسجد یِم عبادت گاہ کٔرِکھ استعمال تہٕ لُکو لوگ وَنُن بوٚڑ کٲفِر چھُ امیٖر المومنیٖن تٔمِس پٮ۪ٹھ سب کرٕنۍ چھِ اگر نہٕ سب کرو نٮ۪ماز چھنہٕ قبوٗلٕے ییٚلہِ
حکوٗمت رَٹہِ پَتہٕ گژھِ یِمے چیٖز. اکھ یہِ کہِ تۄہہِ نیٖہو تمام آیندٕکۍ اِمکانات, تُہۍ ہیٚکِو نہٕ تھوٚد. آز چھِنہٕ لُکھ تیار وقف کرنس پٮ۪ٹھ. آز چھِنہٕ گۄڈٕ لُکن نہ چھُ تیوٗتاہ زٔمیٖنٕے نہ چھُ تیُتھُے تِم گٔے یہِ گوٚو بَٹوارٕ اَتھ تقسیٖم دار تقسیٖم تِم کَتہِ أنۍوُکھ تُہۍ. یہِ گوٚو اکھ. دوٚیِم دِتُکھ ثٲبِت دِتُکھ کٔرِتھ دُنیاہَس منٛز ہِندُستانَس منٛز یِتھۍ نا اہل مُسلمان چھِ تہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ کوٚم. یِتھۍ گوار بے شعوٗر مُسلمان چھِ یِمن ہسا دِژوکھ وقف, یِمن توٚگ نہٕ یہِ چلاوُن. ییٚتہِ وٕچھتو باقٕے یِم ییٚتہِ کوٚرُکھ نہٕ باقین کُنہِ کٲنٛسہِ لوگ نہٕ اَتھ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ گوٚو نہٕ وقف قانوٗن اِمپلِمینٹ کینٛہہ, یہِ چھُ فقط مُسلمانن پٮ۪ٹھ. پگہہ اگر کانٛہہ وَتھِ کانٛہہ لیٖڈرا مُسلمان بے شعوٗرا بیٚہہ پَتھر, ژےٚ توٚگُے نہٕ زٔمیٖن ٹُکرٕ ٹھیٖک کَرُن, ژٕ کیٛاہ بیٚہم مےٚ وَنہِ اِنٹرنیشنل ایفیٲرزن پٮ۪ٹھ بولکھ, اِنٹرنیشنل پالِٹِکسس پٮ۪ٹھ کَرکھ ژٕ کَتھ, گۄڈٕ کٔرۍ زِ پَننِسٕے کینٛہہ زٔمیٖن کَنال کٔژ تانۍ ٲسۍ یِم تٔگی نہٕ قومہٕ خٲطرٕ اِستعمال کٔرِتھ. لیٖڈرشِپ ختم, معتمدیٖن اِنسانُن اعتماد ختم, آیندٕکۍ اِمکانات ختم. قوم ختم کرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ اَمہِ کھۄتہٕ بہتریٖن نُسخہٕ کٕہٕنۍ. یہِ قوم کر سمبلہِ, یہِ کٔمِس پٮ۪ٹھ کرِ اعتماد. یِم پانس وَنان چھِ باقین بے اعتماد کٔرِتھ أسۍ بنے معتمد, تِمن پٮ۪ٹھ کرِ اعتماد قوم. یہِ چھُ بوٗل خیال. یِم آلے کار یِمن چیٖزن ہٕنٛدۍ بنے تِمن چھِ ذٲتی پتہ نۄمن کران رِپلیس, وۄنۍ گژھِ قوم اَسہِ سۭتۍ یوٗنایٹ. نہ بٔلکہِ قوم گژھِ تباہ. ساروی کھۄتہٕ مۄکلہِ ٹرسٹ قومس منٛز. یِم کھنزن اکھ أکِس, یِم آسان اکھ أکۍ سٕنٛدۍ دُشمن پانے بنیمٕتۍ. یہِ وٕچھزیو تُہۍ, کانٛہہ چیٖز چھُ بانڈ آسان, ییٚلہِ بانڈ پھُٹ نہ مۄکلیو سورُے. اگر کٲنٛسہِ بوٗل خیال چھُ بہٕ چھُس وٕنکیٚس یتھ تناظُرس منٛز کٲم کران, پتہٕ کرٕ بہٕ کیٛاہ تام. واریاہن اوس خیال, واریاہ درٛاے لیٹر لیٚچھکھ, واریاہو لیوٚکھ پنٕنۍ ناو تانۍ اَسہِ بنٲیِو وقف بورڈس منٛز. کِہیٖنۍ بنٲیِکھ. یہِ چھِ پالسی بدل. یِم تُہۍ گرٕ اگر خراب گژھِ, اگر گرٕکۍ بٲژ بِہِتھ یہِ گرٕ ٹھیٖک کرن بہتر چھُ. ہمساے یی گرٕ ٹھیٖک کرنہٕ تمہِ کھۄتہٕ چھُ بہتر. تٔمِس چھِ پننہِ آسان, پنٕنۍ طٔریٖقہٕ آسان. موضوٗن چھُنہٕ سورُے چیٖز ہیٚکِو تُہۍ ہمسایس ؤنِتھ. تُہۍ بِہِو گرٕکۍ بٲژ, گرٕ کٔرِوُن ٹھیٖک. روو نہٕ وُنہِ کِہینۍ. یِتھ کٔنۍ عرض کوٚر بنی اسرایلن کوٚرُکھ تختہٕ تاراج سٲرسٕے, مگر تمہِ پتہٕ تہِ ؤتھۍ تِم. یہِ چھُ سُنتہِ خۄدا. یُس قوم تھوٚد وتھِ تٔمِس چھُ خۄدا کامیٲبی دِوان. یُس قوم نہٕ تھوٚد وتھِ تٔمِس چھُ مِسمار کران. تقوا چھُ بیدار کران, تقوا چھُ درد تُلان, تقوا چھُ دگ تُلان. تقوا چھُ اِنسانس واتان ژٕ کڑ پننہِ پراپرٹی منٛز حِصہٕ, یہِ کر ژٕ لُکن ہٕنٛدۍ ناو. یہِ چھُ تقوا. تقوا چھُ تٔمِس امہِ مالہٕ نِشہِ سُہ بے رغبت کران, دپان چھُ نہ یہِ گوٚژھ لُکن لگُن بکار, میانٮ۪ن شُرنٕے یوت گوٚژھ نہٕ بکار لگُن کِہینۍ. یہِ چھُ بِلکُل پرٛٮ۪تھ کُنہِ طبقس منٛز, پرٛٮ۪تھ کُنہِ مذہبس منٛز چھُ یی چلان. یی چھُ وۄنۍ چھُ آز یِوان وننہٕ, ییٚتہِ آسیو تۄہہِ بوٗزمُت, ہے یِم ہسا چھِ وقف کران, یِمو چھا تھوٚومُت خیال پننٮ۪ن کورٮ۪ن ہُنٛد, پننٮ۪ن لڑکن ہُنٛد. ہُہ گۄڈٕنٮ۪تھ لڑکہٕ تہٕ کورِ کم گٔے. اگر أمِس زٔمیٖن پنُن چھُ, أمِس کیٛاہ چھُ خیال تھاوُن, أمِس چھُ پنُن. أمِس کیٛاہ چھُ, ییٚلہِ بیٚیہِ مذہبٕکۍ کران چھِ ڈونیٹ, تمہِ ساتہٕ کیٛازِ چھُنہٕ تِمن ونان یِم تھٲیِو کورٮ۪ن ہُنٛد خیال, یِمن کیٛازِ چھُو ونان یِم تھٲیِو کورٮ۪ن ہُنٛد خیال. تُہۍ اگر اتھ تناظُرس منٛز یِم زٕ چیٖز مےٚ تۄہہِ ؤنِو اتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ غور. تُہۍ وٕچھِو یِمے زٕ چیٖز چھا اتھ نیرِ ماحصل أتھۍ پارلِمینٹس منٛز اکہِ نتہٕ اکہِ دۄہ یی وننہٕ. تہٕ یہِ رٔجیٖم اگر خۄداین تھٲو, یہِ گژھِ پننِس اتھ منٛز کامیاب, چوٗنٛکہِ یورٕ چھُ شیٚنگِتھ کار. یورٕ چھُنہٕ, ییٚتہِ چھُ مےٚ توٚر نہٕ فِکرِ 1400 ؤری گٔے, ہوٗرٕ چھِنہٕ وُنہِ مۄکلان کینٛہہ, ییٚتہِ چھِ وُنہِ ہوٗرنٕے بٲگراوان. ییٚتہِ چھُ تیوٗت کوٚرمُت تیار کہِ اِنسان چھُ مثلاً سجدٕ دِوان کمہِ خٲطرٕ مےٚ مِلن ہوٗر. اِنسان چھُ جہاد کران, دپان چھُ بقولہِ تٔمۍ سٕنٛدِ بہٕ ہسا چھُس خۄداے سٕنٛدٮ۪ن دُشمنن سۭتۍ جہاد کران. أمِس چھِ پرژھان کیازِ چھُکھ جہاد کران. یہِ چھُنہٕ ونان بہٕ دراس دُشمنہِ اِنسٲنیت ختم کرنہٕ تاکہِ یہِ چھِ دپان مےٚ مِلن 7 ہوٗرٕ. مزاق بنووُکھ اسلامس. مُجٲہِد, عٲلِم, سٹوٗڈنٹ, یہِ نیرِ تحصیٖلہِ علمہٕ خٲطرٕ, اکھ گرُک خاندار نیرِ گرٕ خٲطرٕ کماونہِ, أمِس دِمو أسۍ پتہٕ یہِ رنگت, یہِ ہسا چھُ 7 ہوٗرن پتہٕ. زنان وژھ یور, اگر تۄہہِ ہوٗر چھُو اَسہِ کیٛاہ چھُ, دیٖتوکھ جواب. ییٚتہِ تہِ کھیوٚو سورُے تۄہے, تتہِ تہِ چھُو سورُے تۄہہِ, اَسہِ کیٛاہ چھُ کرُن. وَنو مردن دپنکھ زنان پننہِ چھو ہوٗر, دپان خۄداے سٕنٛدِ پتہٕ تُل تو تھپھ, وۄنۍ چھا تتہِ تہِ یِمے. یِم کتھٕ گٔے نا ممبرو پٮ۪ٹھٕ. یہِ بنوو نہٕ اَسہِ پننِسٕے مذہبس بنوو نہٕ اَسہِ مزاق.
यानी अख नफरा जू पन त्रावन खतर तैयार कम खतर हूरो खतर चोरो सती यड क्या अक सती यड क्या 7 रट यानी तालीमात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत मज कर बंद हूरम दोप शहवत परस्त चूंकि पैगम्बर मौजूबिल्ला शहवत परस्त तम 9 जनान यह कमो कोर किरदारन यह कमो कोर सन कम फहमन ये इलाही मारिफ अस वल जमीन खुदा सुन अजाब पत शदीद खुदा पत वापस अत कर ये कौमस यीस कालस यह कौम थोद वत यीस कालस नी समझ यीस कालस नी कठन पे वतन पन शनाख्त बचावन खतर तीस काल रोजान इन मिसमार करान मकतब अहल बैत अत पे ज्यादा जोर दिवान मकतब अहल बैतस मज मुहिम मसल शनाख्त गस रावन कह यह मुहिम मसल मकतब अहल बैतस मज कुर्बानी अम खतर अत तनाजुरस मज पढ़ू खुतबा फदक जनाब ज़हरा एतराज कत पे एतराज अत पे कि मोन खानदार क्या बनोन न खलीफ एतराज अत पे कि शनाख्त हेचन वार वार खत्म आयंद वुचो तुम मुसलमानो वुच यम तम वक्त मुसलमानो शायद तम बासन क्या वन ओरुक योरुक मगर यमो पे बनी उमैया बनी अब्बास वह तिमन तुरन फिक्र हजरत ज़हरा क्या वन यह पेशन गोई यह कौमस पे यह प्रत कौमस पे मकतब अहल बैतन जख्म रटमत लिजा मकतब अहल बैतस फिक्र तरह दलील क्या लिजा आवाज तुलान मे बाकिन मकतबन हज पता कह मकतब अहल बैत इम्तियाज त मकतब अहल बैतस पे मुसीबत तम हेकन छप कर अगर छप कर हेकन पगह दद फातिमा ज़हरास वदित कहें हेकन अलावा दोम कत कि अस मज तव सह जजुर कि नसा तुम नीव इस्लाम कड़ित अमि नबर तुम क्या चीज़ वन मा वनु यम चीज़ अस आज़ादारी सत मतलब कत पे या फातिमा ज़हरास पे रोक पहलो यह आज़ादारी यह इमाम हुसैनस कोरुक सर जुदा ये पे आज़ादारी कर यह करू कत्या या दुनिया मज यह सासन मज मिसाल यस अकिस जनान बेहरमती गई यह सासन मज मिसाल यस नफर आव तमिस आय पार पार कर बदल यह मिसाल कस क्या वदो न तिमन पे नमन पे वदो चूंकि यथ चीज़स पे हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे इमाम हसन अस्करी तान अलैहिस्सलाम यम जुल्म यह मुसीबत रटान सह मकसद वारिया बोड़ सह मकसद वारिया बोड़ करबलास वदान तुम अगर आज तो दुनिया मज दियो नजर फलस्तीनस मज दीतो नजर कचन तक गंटन मज मरिक लुक साज बे 54 गंटन मज 100 क्या मरिक बे कि 100 यह मे पूरे याद हतन मज मरिक क्या वदो इन वदो करबलास वदान करबलास अम मूजूब कि अगर करबला गोमुत आस्या न कह यह आस्या तथ नहज पे यथ नहज पे रसूल खुदायन त्रो न आस्या इमाम हुसैनस आमुत सर चटन न आस्या यमन मजलूमन आज यवान सर चटन अत पे वदान सोन मकसद यह लुकन वो फिक्र तौर पे वदान वदान तान फिक्र है गलती हज इत कन गई कम से कम सह मे अर्ज कोर्मुत वनो तुम क्या वदान तुम क्या दिल गो वदान क्या तिमन वनो यी वदान ये इंसानियत पे यह गो यह पेश आव आज महफूज कर न मोल माज नश न मोज शुरन नश न शुर माजन मालन नश कुन ना महफूज न खानदार जनान न खानदार जनान खानदारस कहीं महफूज क्या वन अगर अस ओकुन कह चीज निमान सनिस अत जहनस कह फिक्र तारान सह करबला लिजा जिक्र करान करबला जिंदगी दिवान करबला हयात दिवान करबला तारान फिर अगर मुत्तकी बनक क्या बनक अगर गैर मुत्तकी बनक कुत वात करबला हावान अगर तकवा लिबास इख्तियार करख खुदायस नश तो दुनिया नश कुस मकाम दिमे अगर न कर कुत जलील ग मतलब दुनिया दी सोर अमे यह
हफ्तु पत्तु हफ्तु दۄह पत्तु दۄह यہِ मुसीबत फिरान यہِ गोٚژھ ताज़गी गٔژھ اَسہِ روزُن اَسہِ گوٚژھ ترُن فِکرِ آز تہِ چھُ کربلا گژھان آز تہِ چھُ کربلا گژھان ییٚمِس نہٕ کربلا سۭتۍ لوے کھوے آسہِ تٔمِس کیٛاہ ترِ فِکرِ ظُلم کیٛاہ گوٚو سُہ کتہِ سمجھِ ظُلم کیٛاہ گوٚو یُس ظُلمِ کربلا پھِران آسہِ یُس کربلہٕ کٮ۪ن ظُلمن پٮ۪ٹھ ودان آسہِ تٔمِس ترِ فِکرِ اگر کٲنٛسہِ بچس مارن تٔمِس ترِ فِکرِ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے اگر کانٛہہ یتیٖم وتہِ تٔمِس ترِ فِکرِ کیٛاہ گوٚو اگر کانٛہہ بیٚنہِ بٲے سٕنٛدِس مرنس پٮ۪ٹھ وٮ۪داکھ دی تٔمِس ترِ فِکرِ کیٛاہ گوٚو اگر ماجن کۄچھن منٛز مارن یہِ ترِ تٔمِس فِکرِ ییٚمِس نہٕ اتھ سۭتۍ لوے کھوٚیی تٔمِس کیٛاہ سُہ چھُ باقین پٮ۪ٹھ اعتراض کران تُہۍ کیٛازِ ودان تُہۍ کیٛازِ ودان أسۍ چھِ خۄدا تھٲیِن اَسہِ ہمیشہٕ ییٖتِس کالس زِندٕ چھِ خۄدا تھٲیِن اَسہِ یہِ کربلُک ذِکر کرن والٮ۪ن منٛز اَسہِ چھُ احساس یہِ اگر یہِ درٛاو سورُے درٛاو احساس مۄکلیو حٮ۪س مۄکلیو سورُے مۄکلیو اَسہِ چھِ بِلکُل أمۍ چیٖزن زِندٕ تھٲیمٕتۍ اَمے چھِ أسۍ خطرٕ باسان سارنٕے کہِ نۄم ہسا چھِ خطرٕ أڑۍ چھِ دَپان یِم ہسا گٔے مُشرِقو کھۄتہٕ بدتر أڑۍ چھِ دَپان یِم ہسا گٔے کٲفرو کھۄتہٕ بدتر أڑۍ چھِ وَنان کیٛاہ تام أڑۍ چھِ وَنان یِم ہسا گٔے ٹیررِسٹ أڑۍ چھِ وَنان کیٛازِ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ دُنیاہس ہاوان یہِ ظُلم یُس گژھان چھُ اتھ نِیِو تُہۍ کربلا کُن علاج تہِ چھُ اتھ تٔتی ییٚلہِ أسۍ مظلوٗمیتہِ اِمام حُسین وَنان چھِ ییٚلہِ أسۍ مظلوٗمیتہِ جِنابِ زینبِ کُبرا وَنان چھِ أسۍ چھِ تٔتی اَسہِ چھِ یِم بِلکُل اَصۭل پٲٹھۍ کران اُمید چھِ مظلوٗمن گژھان یِم کربلا پھِران چھِ تِمن چھِ یِمن نِش اُمید گژھان دَپان چھِ آے سٲنۍ ہمدرد لِذا چھِ توقع یِم مکتبے اہلِ بیتس سۭتۍ وابستہٕ چھِ اگر یِم کُنہِ جایہِ مثلاً تقریٖر کرن اگر یِم کُنہِ جایہِ جُمعہ خۄطبہٕ دِن اگر یِم کُنہِ جایہِ موعظہٕ پرن مجلس کرن یِمن نِش چھُ یہِ توقع روزان ہمیشہٕ یِم کرن مظلوٗمن ہٕنٛز کتھ کیٛازِ یِمن چھُ ٲخرس واتُن مظلوٗمِ کربلاہس منٛز یِم ہٮ۪کن نہٕ امہِ بغٲر نیٖرِتھ کُنُے یِم اگر خبر کوٗتاہ علمی تقریٖر کرن یِم اگر خبر کوٗتاہ اجتمٲعی تقریٖر کرن یِمن چھُ ٲخر واتناوُن ظُلمِ کربلا یہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ مُمکِن گٔژھِتھ یِم ونن ظُلمِ کربلا مگر دُنیاہس منٛز یُس ظُلم چھُ گژھان سُہ ونن نہٕ کِہینۍ یہِ چھُ نامُمکِن یہِ چھُ نامُمکِن فلسطیٖنس منٛز تُہۍ وٕچھِو کیٛاہ چھُ گژھان تۄہہِ تریو یہِ فِکرِ بہٕ کرٕ اِشارٕ یہِ تۄہہِ تریو فِکرِ امان دِتہکھ دوٚپہکھ تُہۍ چھِو امانس منٛز ہو تۄہہِ چھُو نہٕ وۄنۍ مسلہٕ کِہینۍ یِم اَسہِ مارٕنۍ ٲسۍ تِم مٲرۍ یہِ دِتُکھ دُنیاہس بطولہٕ کہِ نسا اَسہِ ہسا کوٚر یِمن سۭتۍ وۄنۍ صلح وۄنۍ نسا گژھِ نہٕ کِہینۍ مگر یِم وٕنکیٚس مران چھِ یِم کٔمِس وَنن وۄنۍ یِمن وٕنکیٚس ماران چھِ یِم کٔمِس وَنن یِم زن وَنن اَسہِ حظ چھِ ماران نہ پیٖس ٹرٛیٖٹی گٔے سورُے گوٚو سیٖز فایرے گوٚو چھُنہ عمر سعد لشکر کیٛاہ ووٚن نہ گٔے حُسین مور حُسین سٕنٛز لشکر مٲر وۄنۍ کیٛاہ چھُ کرُن جنگی اصطلاح چھُ یہِ کہِ جنگُک قانوٗن چھُ یہِ کہِ وۄنۍ یِم پتھ روٗدۍ یِمن گوٚو امان یِمن گوٚو امان جناب زینب کُبراہن ووٚن تیُتھ مُصیبت پیوٚو نہٕ مےٚ روزِ عاشوٗرا یُتھ مےٚ شامہِ غریٖبان پیوٚو چھِ یی چھُ گژھان یِہوے مُصیبت چھُ یِوان ظٲہِر چھِ وَنان اکھ چیٖز بٲطِن چھِ وَنان بیٛاکھ چیٖز اَسہِ سا مٲرۍ یِم اَسہِ مارٕنۍ ٲسۍ تِم ترٛٲے صحرایہِ کربلاہس منٛز ہوٚب نۄمن کیٛاہ چھُو کرُن یِم ہسا نی أسیٖر ہوٚب نیٖوُکھ أسیٖر وۄنۍ ما ہٮ۪کن یِم کِہینۍ کٔرِتھ تٲزیان کیٛازِ چھُوکھ لایان تٲزیان کیٛازِ چھُوکھ لایان آزار کیٛازِ چھُوکھ دِوان کیٛازِ چھُوکھ دِل پھٕٹراوان پرٛٮ۪تھ ساتہٕ کیٛازِ چھُوکھ وٲنِش زالان پرٛٮ۪تھ ساتہٕ ظٲلِم چھُ یہِ کیٛاہ کرِ یہِ کرِ یی اوترٕ وٕچھ مےٚ اکھ ویٖڈیو اکھ بس یِتُے یِم 2 کلمہٕ پرٕ بہٕ بس مےٚ وٕچھ ویٖڈیو اکھ سکوٗلس کِنۍ کتھ تام پٮ۪ٹھ چھکھ بمبارڈمنٹ کٔرمٕژ وۄنۍ آے یِم ژھانڈن وٲلۍ شُرٮ۪ن ژھانڈن وٲلۍ یِم آے یِتھۍ قٕصہٕ وٕچھو تۄہہِ فلسطیٖنس منٛز واریاہ یِتھۍ قٕصہٕ وٕچھو تۄہہِ واریاہ اَمہِ منٛز وٕچھُکھ اکھ مول اکھ تٔمۍ اوس مےٚ چھنہٕ پتہ یہِ کوٗر ٲسا کِنہٕ لٔڑکہٕ لۄکُٹ بچہٕ اوس تٔمۍ اوس تٔمۍ سُنٛد سر روٚٹمُت اتھس بدن کتہِ اوس تٔمِس خۄدا بہتر زانان مےٚ چھنہٕ پتہ
अमो सर रोटमुत अथस के यह सरस पत करान कथ मे कोर ओत्र ते फलस्तीनस मज मारिक सासन मज तिम शुर यमो न अख वरी जिंदगी वुच की अस शुरतनिस पे वदान प्रत जाय वन सोरे अगर मुश्रावो मगर यम शुरत क्या जुल्मा यीन मल मज अस कुन नजर थे दपान यम फिरान शुरतन अस त्या मारिक शुरतिन बच सर उस अथस क्या पत अमिस गर्द तुलान थोद पत अमिस कथ करान खुदा बेहतर वन क्या वन यह सर रटित दपान मे तमा ज गसक बोड़ खुदा बेहतर या वनान ज द्रायोक स्कूल मे पता वापस कित पूर्मुत कित शूरमुत सुबह कोड़मुत तौर क्या दपस बचे यह सल यह जान मोल कि यमिस बच सुन सर दिन अथस यह रोज अमिस हमेश अम दफन तोर्मुत यह सर दफन तोर्मुत मगर यह तमा तम कोर्मुत करान तमा खुदाया यम पे जिंदगी यम पे जिंदगी कहीं कि बह वुछा पन्निस नीची सुन सर अथस क्या बह वुछा पन्ने कोर हुंद सर अथस पत रोज बह जिंद अम पत कुछ जुल्म जालिम यही करान यानी अख मारान बे अम तरीक मारान बे जिंद तिमन जिंदे मारान वन अगर न करबला क्या तरह फिक्र तो रोजो वुछान खुदा करनस मगफिरत युत हेको कर यह सर क्या करान यह तरह न फिक्र बे सर चटित यह तरह फिक्र यह जान करबल तिम अहल बैत हुसैन यमो यम सर वुच यम जानन तिम अमिस मालिस जनाब ज़ैनब कुबराहन वोनमुत ऐ रोटुत बच सुन मे बॉय सुन सर रोटमुत फलस्तीनस मज होक मालिस कोर हुंद या नेची सुन सर होवस ना करबलास मज होक बेनियन बायन हुंद सर युत योत न इंतहा गो ये कोर सर छोड़ बाब छोड़ एक लक्ष्य कोर यह मोल अम बर्दाश्त कोर्मुत बे सर पाने दफन कोर्मुत तसल्ली म्यूलमुत यह दिलस तसल्ली म्यूलमुत मगर अमिस वनो दपोस अकिस खराबस मज कूरा सो शेंज थोद वदान आय सारी बोय पप बेन बाकी दपस क्या वदान दोपनक मे वुच बाब ख्वाबस गिरी कोरुन सारो पुरुष कूर क्या वदान क्या जार वदान दोपनक मे त्राये निंदर कथ मज तथ खराबस मज त्राये निंदर यथ मज न शांद गोड कह यमिस आदत बकौल रवायत दपान यह शंगान बाबस सीनस पे यह नने जमीन पे शंगित तम पत क्या बाबा ख्वाबस मज वल वस वदान दपस क्या गोई दोनक मे दिवुन बाब मे वनी कत करान
ब्रोट कन मे दीवन बाब ये शोर गो बुलंद जालिमन क्या वोन यजीदन क्या वोन दपस क्या दलील अत क्या शोर दपस अत इमाम हुसैन कूर इमाम हुसैन लकुट कूर तम ख्वाबस मज वुचमुत बाब सो वदान दपान मे दीवन बाब दपनक नीवन बाब सुन सर अल्लाह अकबर बजाय कि तसल्ली दहनक बजाय कि अमिस वनहन कूर सब्र कर बाब यीन या कह बे वनहनस दपनक अद अगर बाब सुन लोल छुस आमुत असे चोटमुत सर नीवुस लोल कस अजादारो तुह करियो तसवुर अमिस लक्च कोर यस बाबस छाड़ान येल अमिस सर ब्रोट कन अनन कुस सर यह सालिम चोटमुत सर ये अन्नस ब्रोट कन ये दपनस यह बाब ये वुच पेशानी फुटमुत बाब सदिस सरस पेशानी फुटमुत ये वुच बाबन अच वचम ये वुच यह रेशम मुबारक सफेद गोमुत ये वुच रग सचम अम सुद हाला क्या अम रोट सर सीनस सच बाबा मे ना वुचुक इत बाबा मे ख्वाबस मज तो सही सालिम बाबा यह सर कम कोर जुदा बाबा यह रग कम शे चचमस बाबा मे सर कथ बाबा इन वुठन क्या पतर लजम बाबा यह पेशानी कम फुटरमस तामत गई छप सारी आय अमिस लक्च कोर निश दपान कूर सब्र कर अब क्या वुचु अम कोर बाब सदिस सरस पे जू दितमुत
अबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह अलैकना कुन्ना मअकुम फनफूस फौज़न अज़ीमा इलाही बहक़्क़िल हुसैन व जद्दिही व अबीही व उम्मिही व अख़ीही वल अइम्मतिल मअसूमीन मिन ज़ुर्रियतिही व बनीही अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रज वलियना साहिबज़ ज़मान अल्लाहुम्मा जअलना मिन अअवानिही व अंसारिही व मिन शियअतिही व मवालीही अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुस्तशहदीन बैन यदैहि इलाही आक़िबत ईमान कर अस अता अज़ सल्ब ईमान दे नजात अज़ मौत फुज्जा व सूय क़ज़ा दे नजात अज़ फितनाए आखिरुज़्ज़मान था दर अमान निअमात कर फरावान तिजारतन ज़राअतन मकासिबन कर बरकत बरक़ात ज़मीन आसमान कर रूज़ी बीमारन बख़िश शफ़ा मरीज़न कर मुदावा कर्ज़दारन कर कर्ज़ अदा हवाइज मुल्तमिसीन था रवा खुदावंदा बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम सानन जिस्मानी रूहानी दादन कर पन्ने लुत्फ़ुक दवा खुदावंदा बेहक़ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजलिस मज़ बेमार शिम नज़रन तल बेमार यमो बेमारो बेमारदारो इल्तिमास कुर्मु तिमन सारनी कर शिफ़ाए कामिल आजिल अता खुदावंदा बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम बे औलादन कर औलाद अता बेरोज़गारन कर रोज़गार अता हज बैतुल्लाह ज़ियारत क़ब्र पैगम्बर व इम्मतुल मासूमीन कर अस नसीब शफ़ाअत तिहुन कर रूज़ी अज़ नार जहन्नम दे नजात बिहिश्त कर रूज़ी अज़ फिशार क़ब्र अज़ अज़ाब क़ब्र दे नजात खुदावंदा ये सन अदना ताज़ीदारी था कबूल अस्करबा ताज़ीदारान वशी आयान अबा अब्दुल्लाह मशहूर खुदावंदा बेहक़ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान ख़ुसूसन फ़लस्तीन ज़ुल्म मन खुदाया तिम करो अमि ज़ुल्म निश आज़ाद खुदावंदा बेहक़ अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम व मुसलमान दुश्मन का रुकनीस्त नाबूद खुदावंदा बेहक़ सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसराईल का रुकनीस्त नाबूद उलमाए आलाम हुज्जजुल इस्लाम आयात इज़ाम मख़सूसन आयतुल्लाहुल उज़्मा सय्यद अली सिस्तानी थउन बसही व सलामत खुदावंदा बेहक़ अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वली अम्रुल मुस्लिमीन इमाम ख़ामनाई थउन बसही व सलामत तिमन कर उम्र तूलनी बा शरफ व करामत अता जमी मोमिनीन मोमिनात तिम पन जवारस को नीतक तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत मजलिसिन ज़ुकूर व उनास तिम पन जवारस को नीतक तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत खुदावंदा सब करुन गरीक दर बहर रहमत बारलाहा शुहदाए मुक़ावमत व सय्यद शुहदाए मुक़ावमत करुन गरीक दर बहर रहमत उलमाए अअलाम हुज्जजुल इस्लाम आयात इज़ाम ज़विल हुक़ूक़ असातीर मराजे किराम मख़सूसन इमाम ख़ुमैनी करुन साकिन दर अअला इल्लियीन खुदावंदा में हक़ीर सिन असलाफ मख़सूसन जद अअला जद अमजद वालिद माजिद में उनते करुन साकिन दर अअला इल्लियीन तिम सारी करबा मोहम्मद व आले मोहम्मद महशूर कब्र तींस कर पुरनूर रूह तीन कर पनिनाम इकराम तुमहिन सवाब सूद मसरूर बिहुर्मत सूरतुल फातिहा।